Prije svega želim dobru večer svim uvaženim, poštovanim, cijenjenim gledaocima ovog kanala. Dobrodošli u 61. dan. Međutim, 61. dan nije samo o teroristi. Međutim, isto, prije nego što krenemo sa bilo čim, za prvi sat vremena ovog live streama, ovdje što je trajalo, samo ćemo pustiti jednu prigodnu pjesmu. A onda ćemo se osvrnuti na komentar ovdje bez kojeg se nije moglo. Ali prvo pjesma. Speed, stand up, amfetamin. Ima eksera, ima u izobilju. Ima eksera, više nego u obiju. Speed ušmrkam pred očima djeteta, čiji nacrtam članskom kartom SDA. Bruj čašija, jako daju načina. To sam ja, bošnjačina, tvoja narkomančina. Vilice, Rami Salkić linije, Zahiragić po uputnicu. Nekcus, papo zubne crni vrh. Speed, stand up, amfetamin. Dobar ti, dobar ja, dobra boba zelena. SDA, MDMA, SDA, MDMA. Tonik džin, ne gledaš. SDA, MDMA, SDA, MDMA, SDA, MDMA. Ima puno droga, ne bježim od baba roga. U meni puno droga, udara me s noga. Ja sam Nunu, ne Picasso, malo mage, malo sasu. Dok uživam u drogi, njegov udara me basu. Kad me zovne Zaha, u dandu igram šaha. Viđi jesam raka, pucam viši poslije rata. Babine su pare oko mene, puno minđi. Zove mage riđi, bacit ćemo čiči miđi. Čiči miđi! Pa ja. Pa je sad. Speed, stand up, amfetamin. Dobar ti, dobar ja, dobra boba zelena. SDA, MDMA, SDA, MDMA. Tonik džin, ne gledaš. SDA, MDMA, SDA, MDMA, SDA, MDMA. A sad da se osvrnemo na komentar. Napisao se na prije neki dan da sam ja daleko od islama, druže. To prvo nije tačno. Drugo, zašto smatraš da si ti taj koji treba kontrolisati šta se radi na YouTube? Zar ne mislim da YouTube ima dovoljno resurse i može sam to? Znači, samo ćemo se na ovo osvrnuti. Za ovaj prvi sat je ova pjesma. A za ovo sad ovdje, hajde, reci. Nije tačno da ja smatram. Znači, jest tačno, dobro. To slagu. Nije tačno da ja smatram. Znači, nije slagao čovjek, nego je čovjek rekao istinu. Da sam ja taj koji treba da kontroliše šta da se radi. Niđe Da, baš to. veze, to je tako. To jest niđe veze, ali si ti baš to htio. Konstatacija ti nema apsolutno veze ni s čim. Ima veze s onim što si ti radio. Tačno sa tim ima veze ta konsultacija. I nije to konsultacija, nego konstatacija. YouTube ima dovoljne resurse. Ima. Ne uspijeva sve da iskontroliše. Uspijeva, nemoj se ti sikirati da li uspijeva. I to što sam ja pozvao ljude da putem legalnih i legitimnih alata Nisi putem legalnih i legitimnih alata, 61. dan ti ponavljam da nisi putem legalnih i legitimnih, nego putem nelegalnih i nelegitimnih. Aj završi. YouTube platformi. Znači, da spriječite neke stvari nije ništa protuzakonito. Ne da spriječite neke stvari, nego da spriječite moj kanal. Za početak, pa sad da li još neke, vjerovatno. A jest sve protuzakonito i ne samo da je protuzakonito, nego je i terorizam. I ništa me ne stavlja išao bi na let. Tako da
Koliko god da ti je tvrdio da ti je pitanje ok, nije ti ok pitanje, pogrešno si informisan, Znači, pitanje mu je sasvim ok i nije pogrešno informisan. žao mi je stvarno, imaš pogrešnu percepciju. Nema pogrešnu percepciju. Znači, sam da vidim da li je odgovor gotov. Tako da, ja jesam sada i mišljenja da sve loše stvari, mislim na one loše stvari, da ih treba ograničiti. Nisi, ti si mišljenja da mene treba ograničiti, a ne loše stvari. Ti radiš loše stvari i ne ograničavaš se od toga, nego misliš da mene treba ograničiti. Treba ih ograničiti, a ukoliko je moguće naravno spriječiti. I spriječiti, naravno. Da mi je sam znat u čemu, tačno, jer ja ne radim ništa, sjedim u stolici. Uvijek na legalan i legitiman način. I zašto si onda ti to tražio na nelegalan i nelegitiman, ako tako govoriš da pozivaš? Nikad na neki nelegalan i nelegitiman način. Znači, ti si pozivao u više svojih live-ova ljude koji budu u čatu i koji trenutno i kasnije gledaju tvoj live, da ti se jave na Facebook profil Dijasporac Bošnjak i da iskažu želju za pridruživanjem Facebook grupi pod nazivom Peacemaker. Nakon što izraze želju da se pridruže u tu grupu, ti ćeš ih dodati u grupu i nakon što se skupi oko 300 njih, koliko je tebi bio cilj, sad više manje nebitno, ali oko 300 si ti pričao, da vi možete, kad na primjer ja upalim stream PUBG-a, najavim ga, postavim tam thumbnail, schedulam, da ti fino tam objaviš taj link i napišeš, kao što si objavljivo, znači ne moram ja to izmišljati, pa imaju u tebe i sad objave na tom Facebook profilu, gdje ti pozivaš sve svoje prijatelje da reportaju, zato što ti je ta grupa teroristička propala. Znači, da ti njima tam objaviš link, čak i prije nego što ja kliknem start streaming. Evo ovdje hoće da upali, uđite vas 300 poderanih vehabiješina i terorista, ne znajući uopšte da ste teroristi, što je najjače. I kliknite report. I na primjer sad, pošto je PUBG igrica, imaju puške, imaju bombe, ima oružje, ti možeš fino navest kao razlog nešto u vezi oružja. Da ja sad ko biva pričam nešto što ne bi trebao pričat u vezi oružja. Na primjer. I sad nije ono ništa problem 1 kad to uradi. Nije ni 7, a nije ni 12. Ali već 34 i 340 će natjerat algoritam da bez potrebe zamaranja čovjeka i zvanja bilo koga sračuna sam sebi da je upravo pokrenuo se live stream koji je masovno prijavljen od gledalaca koji su naišli na njega. I šta će ti to reći algoritmu? To će ti algoritmu reći da ima nešto loše tu. Međutim, možda je upravo pauza u YouTube za kafu. Eto, upravo krenula pauza, traje 45 minuta. I nema ko doći, uzeti laptop i ugasiti to. Da algoritam to sam makne iz rekomendeda, iz notifikacija i sa početne stranice i od bilo gdje. I da tako ti prigušavaš kanal i streaming i sve živo. Evo, to si ti htio raditi. I onda kad sam ti ja pročitao definiciju terorizma, onda si ti ko biva počeo pričat da ti legalno i legitimno. Gdje su mi dokazi? Ima 60 prethodnih live-ova koje je on pokušao obrisati. Da me doka na moja talanata. 60 prethodnih live-ova koje je on pola pokušao obrisat, a evo ti dokaz da je pokušao obrisat. Znači, ako odemo u YouTube studio i odemo na sadržaj i odemo na uživo, primijetit ćemo da su trenutno 4 zadnja live streama na pregledu. Tako da reporti idu životom i dalje. Iako je se malo spika smekšala, ali reporti idu. I uzalud idu, ali oni idu. Što njega boli kurac što on to džaba?
On će klikat, on je sebi kupio laptop, ima pravo da klikne šta hoćeš koji pičke mater. Znači to si ti radio. Samo legalnim putem i to je to. Ja. Znači, legalan je put postaviti 4 videa, zamarat 4 puta čovjeka da uzima pregledat moj live. I sad zamisli šta će bit, na primjer, ludače ludi, evo, možeš biti lud koliko hoćeš, a ovo je jednostavno čak i za ludake da ih se pita. Zamisli šta će bit kad jednog dana o tom čovjeku tam što prigleda reporte, tu noć ne dadne žena i on sutra dođe rastrešen na posao. I uđe tam, čekaju ga reporti. Kad klikne na tebe, a ono 1117 reporata ti napravio. Šta misliš šta će čovjek učiniti? Eto. A ti samo nastavi. I pio taj soki. Da vidim samo imao još šta oko ovog. Imamo mi njega kasnije, nije on džaba na thumbnailu, imamo mi njega kasnije, samo dok žbljohu prođemo. Raja. Stidi sam se nešto. To je to, ja Stidi mislim. sam se što se tiče i lajkova i komentara. To je to. Znači, samo sam se htio oko toga osvrnuti što se tiče ovog live-a. Kasnije ćemo se vratiti na njega. Međutim, Opa, ne kreći bona prije vremena. 1.25. Vrat na početak. Dakle. Ovdje imamo jedan predmet. U tom predmetu ima jedan papir. Cyber verzija tog papira. Nalazi se u mene ovdje na desktop. I na nju ćemo preći kasnije. Međutim, prije nešto pređemo na taj predmet i papir, da vidimo šta nam humanitarka, gospođa uvažena koja voli ljude i voli pomagati ljudima, šta nam to lijepo danas ima za reći. Možda je se sjetila kako je se zabrojala u dijeljenju para, pa nam možda ima u ovih skoro 18 minuta objasniti kako onda fali 1000, vam 2, tam 3, a nam 6 i tako dalje. I kako je svaki video stop prevara imao makar jedan da je spaćan, jebe mu mater. Možda nam je to došla objasniti. Hajmo je poslušati, pa možda možemo ovaj predmet recimo baciti u kantu za smeće. Znači, hajmo pustiti čovjeka da ispriča o sebi šta ima. I onda da vidimo kakvu sudbinu čovjek sebi bira. Znači, ovaj papir se uvijek mora stornirat. I ova koverta ostav gdje je bila. Ali hajde da vidimo kakva je jezičina u tog o kome se radi. I naši pratioci i gledalci, dobro nam došli u današnji video. Evo, danas, dragi gledalci, neću da kuham, danas ću da malo porazgovaram. Ne mere ovo brzo, ovo mora regularno, samo malo, normalan. Oho, BC! Hvala ti BC na dograđenom članstvu, thank you very fucking much, you know about, učite svi na Discord, imate pinovan link. Sa vama i da se obratim svim svojim gledalcima. Oho, Jesse Fikrete Hadžiću, 10 eura, vi kako te danas, super smo, hoću morati tebi kasnije refundat. I pratiocima i da im kažem da im ima nešto saopštiti. Imam saopštiti Ako ću morat da odmah da ne pravim džaba case na Paypalu. neke važne vijesti. Mislim, te mene Ne uznemiravaj više sa muzikom. vijesti ne dotiču, ali na nekim stvarima me i dotiču jer se baca ljaga na mog supruga da govori nešto što nije istina. Naime, u videu kad sam objavila sa Hamdijom da je auto popravljeno, oglasila sam se za čovjeka koji je kupio motorku. Znači nisam ga imenovala i nisam ga htjela imenovat. Međutim, ne mere, prebrzo je na 1.25. Ona je već dovoljno brza da to bude okej. Posle te objave taj je se isti oglasio javno na Prebrzo mi je ono. na YouTube, pošto nema on pažnje svoje, nema gledanosti, nema ništa, nije nikom interesantnom, sem ako spomene mene Hamdiju, onda ima pregleda. Onda je se oglasio tamo, a vi
pratite i nas, pratite i njega, znate o kome je riječ, ali evo ukratko ću vam objasniti. On je na svom YouTube kanalu, poslije našeg objave, ja sam kažem rekla opet za motorku, nisam ga imenovala, ni njegov YouTube, niti imam namjeru, oni se sam pronašu u tome i eto da... Bez Hercegovac. Hvala ti na 20 eura, bit će pubga. Evo te, kolač konta, Let's continue, please. Thank you. reći da se niko i ništa. Sad što ti imam reći, što ti kažeš, imam poruka za te objave, oglasio se ko deti iz Udina popravi te zube, ne bija nas ono biciklo, pali lajvove gdje mu uđe 220-230 ljudi da bi pljuvali Hamdiju. Haj, nema veze, nek čovjek zaradi, šta će, jadan ošao na azil tamo, znam ja šta je azil, bila ja u Francuskom, jedva čekaš da ti neko nešto dadne i pošalje, tako se u toj situaciji azilanti nalaze i on jedva čeka jadan da mu neko nešto pošalje, pa hajde ko nek napravi video, nema veze. Međutim, danas se napravio Facebook profil na ime mog supruga Hamdije Ramul i rekao kako mu moj suprug psuje i kako će mu silovati djecu. Zato sam se i oglasila i hoću da se oglasim naravno i da mu kažem... Vidiš, radi toga je sad neophodna, znači, specijalna policija da se umiješa, jer ovo otišlo je preko mjeri. Znači, zato sam ja morao ovaj kartončić, onaj, i papirić. Akşam hayrola, kako je? Ladies and gentlemen, please welcome to the legend of the night. Sve činilo se lako, a završilo se tako, nešto najteže. Ti sve si mi bila, a druga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. I to mi bilo malo dok se nije pretjeralo, dok sama nisam otišla. Ni tad se nisam setio, Ovo sam malo zajebavo s efektima. da više nisi bila tu. Kada sam spavao dan, A nije loše ispalo, jel da? uz nju, bezvrednu, što me nisi poukom raznela, tašine je mine odnela, da od tvoje ruke nisam živ i da nisam za sve kriv, što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala, pa da nisam za sve kriv, da si živa i da sam živ. Ali ovo sad je bio fake alerat. Skroz fake alerat je bio, sad će pravi, sad će jedan pravi. Hajdi bala. Ko nije dobro vidio? Ladies and gentlemen, please welcome to the legend of the night. Sve činilo se lako, a završilo se tako, što najteže. Ti sve si mi bila, a druga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. Majeve neke vidiš, ubiku, nemam pojma. Pričinjati se. Više nisi bila tu. Kada sam spavao, dane odbrojavao, uz nju, bezvrednu, što me nisi poukom raznela, tašine je mine odnela, da od tvoje ruke nisam živ i da nisam za sve kriv, što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala, pa da nisam za sve kriv, da si živa i da sam živ. Ovo, onaj, će se uskoro na Milmi prodavat, onaj, 100 eura će biti i optimizovano za GTA 6 ko live-a, alerte da mora imati jebačke i tako, 100 eura će biti, znači. Biće Black Friday, Cyber Monday, čuda i tako. Marin 92, 20 eura, polako bona zraka uzmi. Dino Kapić Fricov, 12 eura, through the super chat. Servus Mile, servus Šemso, hajže. Jeste ovo izgledalo cool i sve to, znaš šta? Samo meni nije jedna stvar jasna. Kako ste vas dvojica aktivirali sa 11 i 20 eura alerat od 500 eura? Kad ja nisam ništa dodio. Al haj, kasnije ćemo u administraciju zavirt, hvala vam. Da neće još dugo ovako kako je krenuo, Ja znam da je izgledalo cool, ali ja sam zapravo ispao glup. jer mjesto Na neki način. gdje stanujemo imamo jako dobro. Evo vidiš. Ladies and gentlemen, please
welcome to the legend of the night. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano. Opet 500 eura, ja? Otišla. I tad se nisam setio. Nešto je se zajebalo. Nisam ni primetio da više nisi bila tu. Kada sam spavao, Gde pustite je, čujemo. Jebo vas, muzika vas, jebo. bezvrednu, što me nisi povukla nasnela, tašine mi ne odnela, kao tvoje ruke nisam živ i da nisam zase kriv, što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala, pa da nisam sasve kriv. Skrivam prave iznose, ja. Da sam živ. Sad si me bacilo u razmišljanje, jebote, da li se može? Da li se može to nekako? Marko Petrović, 12 eura, evo samo za dijasporca zbog ovog dijela bombom raznijela. On to ništa ne gleda, mada kasnije ćemo čut da gleda i tako ja sam to uspio snimit, ali on to ništa ne gleda. Evo, kliknu sad slučajno. Nemojte me više jebavat, hajde je čujemo. Kratko ću vam objasniti, on je na svom YouTube, ako nek napravi video, nema veze. Međutim, danas je objavio... A dobro, majka mu, Ladies stara, and gentlemen, please welcome to the legend of the night. nafato ja po šumi, Zmajeva. Nećemo mi nju haman čut. Ako se jednom ne vratim, nemoj žaliti, nemoj plakati, sve što ja ljubim Upravo si ubrzao development AI-a za mjesec dana. Trebao je biti 12, sad je 11. ruši, bolje da me nema, ako tvoju ljubav sruši, ne mogu to prokletstvo, da nosim ja te duši, ne spuštaj na prozore letre, posmehni se, svako ko te sretne, ne daj suzama, ne teku ko za česme, život da se ne vesme, ne spuštaj na prozore letre, Ajde. posmehni se. Bolje je Alde Alerat na... Ko te sretne, veseli se, uz naše stare pesme, život da stane ne sme, život da stane ne sme. Uvaženi i poštovani, znači da mu potitramo sad odmah gospodin Tanović, da nije Danis Tanović čovječ, 100 evradi konvertibilnih, kakav je ovo zoo vrt, Amire, misliš na zmajeve, nafato ja pošao mi, hvala ti logo na 100 evrića, Kirko, razumeš, hajmo dalje, da nemojte više da da čujemo šta ima žena za ispričat, da jebim ga ja, 26 minuta, live vam ona na drugoj minuti tek, izvinite, eno vid. I na 50 je ovo, Ladies and gentlemen, please welcome to the legend of the night. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. Moramo odgledat. Mi bilo ono dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. Dugo nasnela, tašine mi ne odnela, kao tvoje ruke nisam živ i da nisam zase ima još jedna. kriv, što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala, pa da nisam sasve kriv, da si živa i da sam živ. Kud napravio ove zmajeve, jebo me, zmaj me jebo. Mogao sam do sad pol klipa odgledat da nisam ove zmajeve pravio. O, gospođo Dena Verse, kako ste? Ima još jedna, samo malo. Ladies and gentlemen, please Pa da jebem mu! legend of the night. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo, što me nisi povukla nasnela, tašine mi ne odnela, kao tvoje ruke nisam živ i da nisam zase kriv, što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala, pa da nisam sasve kriv, da si živ.
Valja plat porez na ovo, ljudi moji dragi, imate li vi brigu? Imate li vi brigu porez na ovo što se mora? Hvala kogod je sad odsvirao i ko će sad odsvirati. Vidi ovo naprijed, ja! Ladies and gentlemen, please welcome to the Legend of the Night. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. Ni tad se nisam setio, nisam Sve je se zajebao. da više nisi bila tu. Kada sam spavao, dane odbrojavao uz nju bezvrednu. Što me nisi poukom nasnela, da šine je mine odnela. Da od tvoje ruke nisam živ i da nisam sasvim kriv. Što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam sasvim kriv, da si živa i da sam živ. Daj, ne mogu ja bez jastuka. Daj mi jastuk. Hvala ko je onaj odsvirao, a nema, ovo ti je muzičko veće. Zoli sam dolinu lažve, da sjedi s nama. Ladies and gentlemen, please Na sve ovaj welcome spaj. to the Legend of the Night. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Potporio im ja da doniraju. Sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. Mine odnela, da od tvoje ruke nisam živ i da nisam sasvim kriv. Što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam sasvim kriv, da si živa i da sam živ. Evo vam srca. Da Bog da vam onaj Allah dragi i Isus Đelešanuhu podarili. Aua, ah. Ladies and gentlemen, please welcome to the Legend of the Night. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. Ni tad se nisam setio, odbrojavao uz nju bezvrednu. Što me nisi poukom nasnela, da šine je mine odnela. Da od tvoje ruke nisam živ i da nisam sasvim kriv. Što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam sasvim kriv, da si živa i da sam živ. Jesmo li živi ako Bog da inšala da to bude to? Jesmo li ako Bog da inšala da je to to? Jesmo hudo. Šta zmaj može uraditi od čovjeka? Ah joj, pazi. Kaj da ti velim, kuš. Ladies and gentlemen, please welcome to the Legend of the Night. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. Kada sam spavao, Hajde, Milisa, ispuši jednu pa dojdi. uz nju bezvrednu. Ne, ovo smisla. Što me nisi poukom nasnela, da šine je mine odnela. Da od tvoje ruke nisam živ i da nisam sasvim kriv. Što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam sasvim kriv, da si živa i da sam živ. Ako vam je to taktika, džaba donirate, ja ću ga odgledat 100%. Džaba donirate, ja ću ga odgledat tamam krenu u 3 ujutro. Ladies and gentlemen, please welcome to the Legend of the Night. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. Ni tad
stvarno bi se različio. Da sam spavao, dane odbrojavao uz nju bezvrednu. Što me nisi bombom raznela, mašine mi ne odnela. Da od tvoje ruke nisam živ i da nisam za sve kriv. Što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam za sve kriv, da si živa i da sam živ. Gdje je ovaj Seat Kazerović, njega ni nema van, jarano. Ovo je se sve pogorometalo. Samo malo. Ladies and gentlemen, please welcome to the Legend of Tomorrow. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Mislit će Bogam ljudi da sam naštimo. Hoće je Bogam. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sama nisam. Tu i mislit će, ko da već ne misli. I tad se nisam setio uz nju bezvrednu. Što me nisi bombom raznela, mašine mi ne odnela. Da od tvoje ruke nisam živ i da nisam za sve kriv. Što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam za sve kriv, da si živa i da sam živ. Ja više ni ne znam dokle je ovo došlo, ni kad će završit, ni. Jer mene nema vam uopšte ovih što sviraju. Oni su dol negdje. Ladies and gentlemen, please welcome Evo vidiš, na primjer Dino, njega uopće nema. Činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. I tad se nisam setio, nisam ni primetio. Noge me zaboliše, jebote. Da više nisi bila tu. Kada sam spavao, dane odbrojavao uz nju bezvrednu. Što me nisi bombom raznela, mašine mi ne odnela. Da od tvoje ruke nisam živ i da nisam za sve kriv. Što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam za sve kriv, da si živa i da sam živ. Ja ne znam kako je vama i dalje zanimljivo da svira jedna te ista pjesma. To meni malo čudno. Evo ga, Huda napokon došao. Samo još 15 ima, ništa strašno. Ladies and gentlemen, please welcome to the Legend of Tomorrow. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Gdje je pol sata je bilo 10. Bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. I tad se nije ruke nisam živ i da nisam sve baguje. što me nisi manje volela, sa najboljim drugom. Kako ste to uspjeli? Pa da nisam za sve kriv, da si živa i da sam živ. Sve si ne baguje, znači refreshovat dashboarda ne mogu. Ladies and gentlemen, please welcome to the Legend of Tomorrow. Sve činilo se lako, a završilo se tako. Ako kreša live, ja ću se vrata, znate. Sve si mi bila, a Sad će onaj odabrao, otio bi se i ja. Nemoj le. kad sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. Samo refresh ako pukne. Nisam setio, mašine mi ne odnela. Da od tvoje ruke nisam živ i da nisam za sve kriv. Što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam za sve kriv, da si živa i da sam živ. Ide licenca životom. Aj nemoj više, aj nemoj više. Da. Ovo je zabakalo Pa se ponavlja, 100%. Welcome to the Legend of Tomorrow. Sve činilo se lako, a
završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. I tad se nisam setio, Ljudima dopislo, gledat izlaze. nisam ni primetio da više nisi bila tu. Kada sam spavao, dane odbrojavao uz nju bezvrednu. Što me nisi bolkom naznela, tašine mi ne odnela. Kao tvoje ruke nisam živ i da nisam sasvim kriv. Što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam sasvim kriv, da si živa i da sam živ. Morat ćemo odložiti odgovor za sutra. Ladies and gentlemen, please welcome to To sad trebalo biti gotovo. Vidi ovo na 2 eura ovo. A završilo se tako teško Mene najteže. se zajebalo. A ja dodio nisam ništa. Pazi. Dodio. Znači dodio. Slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. I tad se nisam setio, nisam ni primetio da više nisi bila tu. Kada sam spavao, dane odbrojavao uz nju bezvrednu. Što me nisi bolkom naznela, tašine mi ne odnela. Kao tvoje ruke nisam živ i da nisam sasvim kriv. Što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam sasvim kriv, da si živa i da sam živ. Ovo je sad što je svirao, uopšte ga nema Anifa ovdje. Ladies and gentlemen, please welcome to the Legend of Tomorrow. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sama je ruke nisam živ i da nisam sasvim kriv. Što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam sasvim kriv, da si živa i da sam živ. Od 1 do 5 eura. Od 1 do 5 eura naštimano da traje 5 sekundi, od 1 do 5 eura, 5 sekundi treba da traje. Ono traje pol minute. Evo vidite naštimano. Znači uopšte ne Ladies and sluša ovo. gentlemen, please welcome to the Legend of Tomorrow. Sve činilo se lako, a završilo se Pag, tako pag. teško najteže. Pag.hr. Sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sam ko naznela. Tašine mi ne odnela. Kao tvoje ruke nisam živ i da nisam sasvim kriv. Što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam sasvim kriv. Skip. Skipa ja. Jesam sad sve skipu. Evo ga ovaj opet. Kliknuo sam. Evo ovo je sad normalno, vidi ovo. Vidi ovo sad normalno. Nisam haman sve. Nisam Haman. Haman sam samo jedan. Mogu ovu, neću ovu. Ladies and gentlemen, Neću ovu skipat, nek piše 10.000. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Sljedeću ćemo skipat. Ti sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. Neke 166 maraka, vam piše 10.000. Pusti me kraju. Nisi primetio da više nisi bila tu. 10.000 maraka. Da sam spavao, dane odbrojavao uz nju
Potrpaj me tu, Elvedne. Tude. Nisam živ i da nisam sasvim kriv, što me nisi manje volela. Ovo je samo disrespekt ima ovako. Da mu piše. Samo u disrespekta je ovako po 10.000 sjevalo. I to 2 put. 2 put. Ladies and gentlemen, please welcome to the legend of the night. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a duga kao sila mi oči Valjda počne. zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok su što me nisi poukom naznela, tašine mi ne odnela. Da od tvoje ruke nisam živ i da nisam sasvim kriv, što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam sasvim kriv, da si živa i da sam živ. De više jebe mu. Trunje. Ladies and gentlemen, please welcome to the legend of the night. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. I tad se nisam setio, nisam ni primetio, da više nisi bila tu. Kada sam spavao, dane odbrojavao uz nju, bezrednu. Što me nisi poukom naznela, tašine mi ne odnela. Da od tvoje ruke nisam živ i da nisam sasvim kriv, što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam sasvim kriv, da si živa i da sam živ. Hoćeš i ti Mile da slušaj sa mnom? Ja. Evo, Ladies and gentlemen, please welcome to the legend of the night. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Razgani. Ko slepac sam bio, čak nisam se... Skip. Rekao da ugasim. Jel to to? Jel to to? Rekao da skipam. Jel to to? To je to. Sad. Čekaj da primaknem. Sad. Da izađemo iz Udine. Full screena mislim. I se prebacimo ovdje. Ovo mi ne treba. Ladies and gentlemen, please welcome to the legend of the night. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo bezrednu, što me nisi poukom naznela, tašine mi ne odnela. Da od tvoje ruke nisam živ i da nisam sasvim kriv, što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam sasvim kriv, da si živa i da sam živ. Elvedne, ja je sahat vremena već i 17 minuta slušam uzastopno, Elvedne. Elvedne,
Vedni, haj halvi, jel vedni? Jebote. Ne jebote. Ladies and Evo gentlemen, opet 10.000. please welcome Nećemo to ovo the skipat. legend of Dinamat. Sve činilo se lako, a završilo se Ali hoću ja tako, slušalca te skinuti. što najteže. Ti sve si Ujebote, mi sve mi bila, a zvoni. druga kao sila, i oči Allah, zaveže. sve mi zvoni. Ko slijepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To bi bilo ono dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. I tak bezvrednu, što me nisi poukom raznela, tašine mi ne odnela. Da od tvoje ruke nisam živ, i da nisam za se kriv, što me nisi manje volela, sa najboljim drugom parala. Pa da nisam za se kriv, da si kriva, da sam živ. Nemojte lanč, sparama lanč, nemoj. Nema lanč. Ladies and gentlemen, please welcome to the legend of Dinamat. Sve činilo se lako, a završilo se tako, teško najteže. Ti sve si mi bila, a druga kao sila, i oči zaveže. Ko slijepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To bi bilo ono dok se nije pretrnu, što me nisi poukom raznela, tašine mi ne odnela. Da od tvoje ruke nisam živ, i da nisam za se kriv, što me nisi manje volela, sa najboljim drugom parala. Pa da nisam za sve kriv, da si živa i da sam živ. Sad će ti zasvirat. Ladies and gentlemen, please welcome to the legend of Dinamat. Sve činilo se lako, a završilo se tako, teško najteže. Ti sve si mi bila, a druga kao sila, i oči zaveže. Ko slijepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo ono dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. I tad se nisam setio, nisam ni primetio, da više što me nisi poukom raznela, tašine mi ne odnela. Da od tvoje ruke nisam živ, i da nisam za se kriv, što me nisi manje volela, sa najboljim drugom parala. Pa da nisam za sve kriv, da si živa i da sam živ. Ladies and gentlemen, please welcome to the legend of Dinamat. Sve činilo se lako, a završilo se tako, teško najteže. Ti sve si mi bila, a druga kao sila, i oči zaveže. Ko slijepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo ono dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. Uz nju, bezvrednu, što me nisi poukom raznela, tašine mi ne odnela. Da od tvoje ruke nisam živ, i da nisam za se kriv, što me nisi manje volela, sa najboljim drugom parala. Pa da nisam za sve kriv, da si živa i da sam živ. Ladies and gentlemen, please welcome to the legend of Dinamat. Sve činilo se lako, a završilo se tako, teško najteže. Ti sve si mi bila, a druga kao sila, i oči zaveže. Ko slijepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo ono dok se nije pretjerano, dok sama nisam spavao, dane odbrojavao. Uz nju, bezvrednu, što me nisi poukom raznela, tašine mi ne odnela. Da od tvoje ruke nisam živ, i da nisam za se kriv, što me nisi manje volela, sa najboljim drugom parala. Pa da nisam za sve kriv, da si živa i da sam živ.
da mu poreskuj. Ja Šareza, ja znam ja ba rekao, ja Šareza. Ladies and gentlemen, please welcome to the Legend of Tomorrow. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a druga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. Sam spavao, dane odbrojavao uz nju, bezvrednu. Što me nisi povukla naznela, tašine mi ne odnela. Kao tvoje ruke nisam živ i da nisam sasvim kriv. Što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam sasvim kriv, da si živa i da sam živ. Vaja, baba Vaja. Ladies and gentlemen, please welcome to the Legend of Tomorrow. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a druga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. Ni tad se nisam sebu, što me nisi povukla naznela. Tašine mi ne odnela, kao tvoje ruke nisam živ i da nisam sasvim kriv. Što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam sasvim kriv, da si živa i da sam živ. Sad on čeka. Ladies and gentlemen, please welcome to the Legend of Tomorrow. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a druga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. Ni tad se nisam setio, nisam ni primetio, kad više nisi bila tu. Kada sam spavao, dane odbrojavao uz nju, bezvrednu. Što me nisi povukla naznela, tašine mi ne odnela. Kao tvoje ruke nisam živ i da nisam sasvim kriv. Što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam sasvim kriv, da si živa i da sam živ. Pa da imam kraja da gledam ovaj video. Ladies and gentlemen, please welcome to the Legend of Tomorrow. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a druga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. Ni tad se nisam setio, mio, uz nju, bezvrednu. Što me nisi povukla naznela, tašine mi ne odnela. Kao tvoje ruke nisam živ i da nisam sasvim kriv. Što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam sasvim kriv, da si živa i da sam živ. Ej, jesam ja utrnuo, ljudi. Jel gotovo? Ladies and gentlemen, please welcome to the Legend of Tomorrow.
Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije preterano, dok sama nisi otišla. I tad se nisam setio, nikad ne odbrojavao uz nju bezvrednu. Što me nisi poukom nasnela, tašine mi ne odnela. Da od tvoje ruke nisam živ i da nisam sasvim kriv. Što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam sasvim kriv, da si živa i da sam živ. Jedno kinder jaje za Hanifu, šaljite Sataraš. Ladies and gentlemen, please welcome to the Legend of Tomorrow. Sve činilo se lako, a završilo se. Preskočio sam ti zato što nisi i meni poslao jedno. Nek odsvira sad Leonardo. Kad si taki bezobrazan, možda i ja volim jaja. Ova kinder. A posle je prije tebi Satara. Pusti ti prije! Znam ja kad je on bio, jel bio? Nema više. Ima Leonardo DiCaprio, Kljajić. Pa ne ja. Hajdi Leonardo, znam da ćeš zasvirat. Jel neće? Nema više. Hvala vama na 1700 konvertibilnih maraka pri samom uvodu. Znači to ti je, po samo ovaj live ti je PlayStation onaj 5 Pro. Samo ovaj, bez ičeg drugog. 1700 konvertibilnih maraka je prikupljeno. Evo momene. Jer viš da hoće. Malo to Ladies and traje. gentlemen, please welcome to the Legend of Tomorrow. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Da ne bude da laže. Slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. Evo je. To mi bilo malo dok se nije preterano, dok sama nisi otišla. I tad se nisam setio, Da ne bude da laže. nisam ni primetio, da više nisi bila tu. Evo da ne bude da laže. Da sam spavao, da ne odbrojavao. Evo jel laže? uz nju bezvrednu. Što me nisi poukom nasnela, tašine mi ne odnela. Da od tvoje ruke nisam živ i da nisam sasvim kriv. Što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam sasvim kriv, da si živa i da sam živ. Više para, ne lajkova. To be jarabi, kako to more biti? Ladies and gentlemen, please welcome to the Taletaška. Legend of Tomorrow. Evo još, Činilo se još lako, dvi. a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije preterano, dok sama nisi otišla. I tad se nisam Ne, setio, nisam ni Ne znam, primetio, ja. da više nisi bila. Nemoj učestvovat, nemoj, biži, biži. Da sam spavao, da ne Dojdi kasnije, kasnije dojdi. bezvrednu. Što me nisi poukom nasnela, tašine mi ne odnela. Da od tvoje ruke nisam živ i da nisam sasvim kriv. Što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam sasvim kriv, da si živa i da sam živ. Ladies and Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok se nije preterano, dok sama
snela, mašine mi ne odnela. Da od tvoje ruke nisam živ i da nisam sasvim kriv, što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala. Pa da nisam sasvim kriv, da si živa i da sam živ. Sve jedno od sad ovu skipam, znači ne mogu više slušat. Nema šanse. Vas neko mora nekako zaustaviti. Sve jednu koja krene ova pjevat od sad skipam. Ovo neću. Ne mogu više, Jare! Jebote! Pa daj bar čovjek. Pa nije Sergija jebo ga, mati. Sve ću pročitat, ali ću iskipat. Nema šanse više. Nećeš, majčin sine. Nećeš ni krenit. Neš ni krenit. Jesse Aldine Sevčić. Akşam hayırla, kako je? Haj, haj. Haj, haj. Haj, haj. Haj, kreni. Sad će, Antonio ima Aldin. Sad mi sjedimo i šutimo i čekamo Antonio da krene da ga ja skipam. Zamisli koja zabava. Hajde Antonio, otkle ideš? Antonio Banderas. Ništa, ajmo pusti Zudinu dok Antonio ne krene pa ćemo... Čero drag, nećeš beduine matere mi moje. Nećeš tako mi čitaba svih što su ikad napisani, nećeš. Nećeš, Boga. Nećeš. Muhameda mi nećeš. Ajmo, lagano. Pričaj, lutko. Zbog toga si otišao na azil, da bi na azil dobio u Austriji i tu se skrasio, ali ti opet ne miruješ. Prije neki mjesec dana, kad Handija nije htio s tobom komunikaciju da ima nikakvu, onda se udružio sa onim svezanim, neću ga imenovat ko je, ali svezan. Da ti kažem, ti si svezan kod Cuko, a praviš na mene reakcije, ja frljava, rospija. Isteklo, Čero, isteklo, vid, nema je niđe. To je trajalo 10 mjeseci. To ne traje vječno, vid, nema ni na jednoj ništa. U mene to sranje prošlo, a vas, vaše sranje tek zauzima da vas zalaufa. A u mene to moje prošlo, ne merem se više na to vraćati. Isteklo, no, ljepota moja, trebaš updateat sebi Windows u glavi. Trebaš na 24H2 verziju. Zastario ti Nećeš Musafa. Ladies and gentlemen, please. Jeboli ti, ladies and gentlemen. Pričaj. Mislim, od mene ne dotiče, slobodno ti piše, ali šta ćeš ti ja Sve ćemo iščitati donatore. da moj Hando hoda nogama Samo da ona završi, makar jedan video da završi žena. fino, gdje god hoće upali auto, voza se ko gospodina, ti ja do tu budi svezan ko pašće, ono kad ti donesu jest, tad ćeš jest, kad ti ne donesu i nećeš. A što se tiče mog Handa, Ovo je stvarno ružno. Rugat se svezanim ljudima da ne mogu otići sebi uzeti hranu. To je stvarno ružno. ti ide nogicama svojim slatkim, lijepim, gdje mu volja i meni i njemu. Ali ja idem zato što je isteklo. Jel znaš ti šta znači kad istekne nešto? Kad završi se i sad ne traje dalje. Jel znaš ti šta je to, na primjer, ovako? Jesi ikad vidjela neki primjer? Kad nešto traje i završi se. Trebala bi da si vidjela primjer taj, bar 5 puta ako ne više. A vi se trudite da nešto Hando Ide i gotovo i nema. Hajmo leć spavat. će u zatvor, pa je Hando ovaki, pa je Hando, Hando je za vas Tito. Hoće u zatvor, Čero. Ladies and gentlemen, please welcome to the legend of Ja budala puštam da svira. Ja budala ga puštam da svira. A zašto je Tito? Jer Hando nikad
Sad ćemo iščitat, neće pare propast. nikog usta Mislim, neće one propast svakako. nije uzeo da zaradi na nečiji način. Nikad nije upalio like ko što vi palite da vas blati, a da bi on zaradio. Nikad. Hando ima svoje Ne da blati, čero. Ima razlika između da blatiš nekog na lajvu i da ne daš nekom krast humanitarne pare. To je velika razlika. Ja znam da ti se kitiš sa tim nazivom, ali to je zapravo ono što mi radimo. Ne damo vam krast humanitarne pare. A evo ovdje papir, čućeš na kraju obraćanja svog kako tačno ti ne damo. vide smiješni, radimo klipove svakakve, pomažemo Ma ovdje pečat, policije iz tvog kantona i priko njega Tabihov pečat. A, ugrožene porodice, obilazimo na svakakav način. Međutim, vi ne možete podnijeti. Kaže, vidi, kaže, pa sad da on sad ima kuću na prosiju. trebaš biti ponosna ti... Čekaj. Ladies and gentlemen, Hvala, kogod da je, trebaš biti ponosna, ti si jedna od 17 ljudi što je ikad vidjela Tabihov pečat uživo. Ako ćemo do prosjaka, Ponijet ću ti ja papir pa da imaš. nema većih prosjaka od vas par komada što ste tu. A zašto? Jer ti prosiš za 5 eura, ti Nije tačno, čero. 1700 maraka, a ja jedva 6 rečenica progovorio. A 1700 maraka. I još vam 300 eura, tamam imam za licence, ne merem sad ni zaspat dok ne kupim i ne instaliram. Pa onda ću ići leći. Znači, bez 5-6 rečenica, ljudi dadoše 1700 maraka. Nisu marke, nisam zatražio. Čoveč. prosiš za 1000 pregleda, ti prosiš za 9.500 pregleda samo na ovih 1700 maraka. par lajkova. Ako ti nisi Dobro, prosjak, jesu bezobrazni s lajkovima 745, a 1300, znači to mora 1000 biti glat nego džubrad. i ako ti imaš, ko što ti kažeš firme, jadan ti, tvoja firma, ti nemaš dobro biciklo svoje dali, tamo biciklo za tebe. Tajni agent Tabija, da Bog da ti Allah dragi. Kažem, što se tiče Hamdije, bolje se okani, skloni, ako već budeš Ne, nećemo se okanti, to ne. To kaka. išao meni uznos, ja ti opet kažem, ja nisam Hamdija, ja te neću sjeti. Ma ne idem ja tebi uznos, čero, mene tvoj nos ne interesuje, mene interesuje samo moj nos što se tiče noseva. Mene interesuje da vi ne kradete humanitarne pare, jer ne mere to, prvo ne mere na YouTube-u, kad bi pustili onda bi vidjeli i drugi debili, vidiš kako on mora odo i ja. A onda ne mere ovako u životu, jer bi isto tako i u životu drugi debili vidjeli da im neće ništa biti i odoše i oni. I onda ne mere, mora se od nekog praviti primjer. Na primjer, od dijasporca ćemo praviti primjer u stožeru SDA, a od Hamdije ćemo praviti primjer na YouTube-u i ovako u životu. Da znaju drugi lopovi humanitarni što planiraju i potencijalni i trenutni, da znaju da ne mere to tako olako. Niko ti djecu ne spominje, niko vam djecu ne psuje, tako ću vas moliti lijepo da se od moje djece odmaknite. Ja nisam ta osoba, nikad. Mene tvoja djeca ne interesuju, ali ti si ovaj video uploadala na kanal Belminine vrijedne slatke ruke. Znači, na kanal svog djeteta ti svoje hljazotine bacaš i svađaš se s narodom, a pritom si humanitarni lopov. I sad zamisli na moment, kako se to odražava na njene drugarice, na njene drugare. Što se materešina Torokuša raspravlja tam sa ljudima i krade humanitarne pare. Zamisli kako je to, da li na moment pomisliš na to? U životu, znači koliko god se mi možemo svađati zamjer, nisam ta osoba da nekom je psujem djecu da pali. Pa nisam ni ja, ali ste vi sebi izoblikovali iz mog psovanja kompletne familije stream snajperima koji namjerno tu dođu da bi to proizveli pa da mogu reportat. Vi ste sebi izoblikovali što sam ja čovjeku morao sahat vremena objašnjavati historiju PUBG-a i kako to funkcioniše da mogu doći do kvalitetnog zaključka kako ste vi tačno to izvukli sebi da je vama neko djecu opsovo. Znači, to ima kako je izgovoreno, a šta je izvučeno, a zna se i zašto je izgovoreno i sad to mislim. Sako Tokso, hvala ti na premium članstvu. Znači, a to ko vam psuje djecu, to vi sa njim vidite. A ja sam samo psovo kompletnu familiju, što živu, što mrtvu,
stream snajperima zato što dolaze srat se u live-ove i streamove i jebem im i dan danas. Kome god ne godi može dislajkat, može otići, jebe mi se. lajku što ti svezani tamo psuješ i ti tamo u toj Austriji. Samo zato što je tačno ta energija neophodna i dovoljna na tu pasoštinu sa čime on dođe. Znači kad sa tom pasoštinom dođeš, ima da slušaš kako ti se psuje mati. I možeš opet kliknut ready pa opet ući. I tu se završava sva priča. I naravno ovako dijasporac kada najsuje, sovaću ja njem. Na toj stolici, bolan. Znaš šta, da ti ja nešto kažem, ti si izgleda zaobišao gledalo ove 2024. godine. Ja te ne bi bolan da mi strašiš ovo strašilo vamo da bježi. Koga? Jedino dobar si ovako kad budem posijala, ako bude iduće godine, zvaćete ovdje da te na direkt nabijem, pa da me strašiš one životinje, da me ne pojedu onaj krompir ili što posijem, da imam šta zimu. Što lažeš Austrija tamo da... Jel ovo za mene pričala? Pa jes mene onaj malo... Gadno sresno. U noći! Ako si na mene mislila. Jesam ja poružan onaj. Ljepši medo bude. Aha, njemu, nije me, dobro. Ali ne mere Adox biti ružniji od mene nikako. Da ti je Hamdija pisao na Viger, prvo ti nije Hamdija pisao... Zamisli, u noći me sretneš, a rasvjeta ne radi, a ne znaš šta je u meni. Oči ovako, ljubičaste, dvi gledaju u tebe. Ne znaš šta, jel sam pošao, jel sam... Ti Tek došao. meni pisao na Viber i tražio se da ti Hamdija proda svoj A možda imam i čakiju u džepu. kanal, da bi ti nas sklono daješ ti nama 10.000 eura. Ti nemaš 10 maraka, kamol 10.000 eura, da ti ja nešto kažem. Hamdin kanal nećeš doživjeti dok postojiš životom, dok ne umreš nećeš Hamdin kanal nikad ima. Znači možeš se nabiti na glavu na opački, nikad nećeš imati ono što Hamdo ima. Ni kanal, ni pratioce, ni pretplatnike, ni gledanje, ni zaradu nećeš znači nikad ostvariti. Evo ja imam i šta ćemo sad? A znaš kad ti zaradiš samo kad uzmeš izodinu Hamdiju, ali da ti to istinu pričaš. Čiro draga, 60 live-ova, ja borim se sa teroristom, jedva čekao da dođem do tebe, bolan, šta je s tobom? Ja bi rekla ti istinu, pričaš ti samo nešto izmišljaš iz glavi, ova Švedska, sabirete neke lajkove, a kako sabirete? Jedan drugog dozivate, ti njemu pišeš, on tebi napravio slažni profil na ime Hamdija Ramu, on tebi piše, ti njemu dopisivate se ko preko Viber. Znam da ne priča o meni, ali ovako kad napada čovjeka koji sve to nema, evo imam ja to sve i šta ćemo sad sa tim što ja to imam, a ti isto sad nemaš. Šta sad tačno da radimo sa tim? Evo i ja isto imam to što ti nikad nećeš imati. I šta ćemo sad konkretno sa tim? Hoćemo se tebi smijati, hoćemo li mene uzdizati, hoćemo li se svađati, šta ćemo tačno sa tim? Ja bih volio znat, da znam kako to sponaš. Da je Hamdija tebi psovo djecu, da je ti rekao da će ti silovat prvu. Kad nešto, gospodine, hoćeš da dokažeš, moraš da imaš sve dokaze da je to Hamdijin broj, da ti je psovo pa onda Hamdijin Facebook, a ja imam ti Austrija, ja imam čisti dokaz da si ti Hamdi psovo i tamo iz Švedske da je djecu psovo, tako, znači sve poruke posjedujem, sve vaše telefonske brojeve posjedujem, na ono na što nisam vam odgovarala, non stop zovete kad ste u live-u i kažete da nas ubacite, pa ne bi ti bolan ušla u live, ti preko nas dižeš gledanost, ali ne može više, vidiš da ti ide lijepo, polako, ideš samo strmu, jedan ćeš dan doći ti kraj i sam ćeš. Samo Ćero u ovoj situaciji humanitarni lopovi idu strmu. Niko više ne ide strmu. Samo vi humanitarni lopovi, koliko god da vas ima na kamari. Ja da nisi upoznan zakonu, pošto si kažeš pobjegu iz Bosne, a ti prijavljivaš Hamdiju u Bosni. Što se tiče Hamdije, sve što imaš nekog da prijaviš slobodno, vrata su te širom. Hamdija plaća porez. Po dva, Hamdija je... Pa kako je dobio kaznu ako plaća porez? Evo, na primjer, ja ne plaćam i dobio sam kaznu, a on plaća i isto dobio kaznu. Kako to, Ćero? Osnovan YouTube kanal Šumski kuhar gdje plaća porez svaki mjesec. Izudina je osigurala se. A što plaća budala kad se već plaća taj porez u Americi? Što plaća budala 2 poreza u 2 države? De pitaj ga to. Jel normalan on? A ti si osigurao samo tu prljavu stolicu na kojoj sediš od 0 do 24, piješ tu kafu uzalud. Jer tvoja kafa je ta uzalud, ti nemaš vremena da provodiš, jer ti si psihički bolesnik, ti trebaš da ideš na liječenje, pa onda da sedneš za kompjuter, pa da nešto pričaš, pa ti onaj svijet, ali mislite da ste svijet osvojili. A znate što? A što si ti uporna sa tim da sam ja svezan, kad nisam? To ne mogu isto shvatiti. Ti isto ko da ne gledaš ove live-ove, a gledaš.
mislite da ste neko i nešto, zašto? Ona je propali youtuber, svezan je, sad svezao se za stolicu, prije je bio popularan dok nije pokro i boga i oca. Sad kad je pokro i boga i oca, svezali ga za kuću da sjedi, naravno. Ne mereš ti, Čero, zać i ko fol pomagat narodu i u 10 slučajeva biti ufaćena snimci imaju i svi znaju. U 10 slučajeva najmanje je ufaćena kako si ukrala 1000 pa na više maraka. I onda ne mere se tako u životu to obavit, pa onda sjest i sret da je neko drugi nešto pokro. To ne mere tako, no. Ne mere se biti lop, mislim to more samo u SDA, ali ovako mimo u normalnom životu, ovako kad izađeš u realnost, ne mere se biti lopov, a da svi zna, hajda si ti na primjer lopov pa niko ne zna. I onda ti sereš ono da se prodaš. Ali na primjer svako zna da jesi lopov. I ti onda upališ kameru i nekom drugom pričaš. I tam filter komentara piči i tako ti misliš bdit. Bio u porezu dužan, država traži svoje, ko što normalno traži za svaki zarad. Ma ne traži država svoje, traži bakir najebavanje za svo lajanje. I kako tako? Šta ne mere, daj šta more. Kaka država, Čero? Eto što ih više nema. Evo ja i dalje ne plaćam Bosni i Hercegovini porez i nema nikog. Što nema? Zarađeni novac, traži svoj porez, on tu nije, kažem, pokro i boga i oca, tako ću sad slobodno. Taj svezani, koliko je pokro novca, koliko nije uručio, sve to znači znam. Znači, čovjek kojeg vi mrzite, gospodin uvaženi Mladen Polak, je mene ispitivao tačno isto kao vas. Tačno onog momenta kad ste vi to doveli u sumnju. I ja se samo izmakio i prepustio gospodinu Mladenu da sazna šta ima. I ja i dalje pozivam koga god hoćeš da sjede u kola i obiđe sve od te što sam im ja nisam im odnio kako treba i fino sjede kamericu upali sa njima i snimi intervju. I šta god bude tu na kaseti, ovdje mora ispričati. Ovdje more čovjek, Beduin, hvala ti Beduin na premium članstvu i Alem 2 marke, sad ću ono što moram. Evo. Moram skipat alerte, nešto se zajebalo, pročitat ćemo sve kasnije, hvala vam. Znači, šta god čovjek otkrije, bilo koji, može ušetat ovdje u sobu, ja ću mu navit ultra hype, ko što kaje dijasporac onaj naslov i thumbnail i navešću ljude da misle da ćemo se sad svađat, a čovjek nek unide i nek pusti šta je snimio. A sa druge strane vi ne možete objasniti niti jedan slučaj, pazi, u mene niti jednog osim vas nema da nešto nije dobro, a vi u svoje slučajeve ne merete niti jedan objasniti. I sad kako tačno to izgleda i zvuči kad ste vi zagutili sa sve jednom osobom kojom ste pomagali i sa sve jednim poznanikom i prijateljem i niko ne valja, samo ste vi dobri. Ha? A od mojih 10-15 akcija samo vaša je krnjava. Znaš, pa ja ako sam od tog posla ne merem samo jednom uzeti. Moram uzeti više puta. Nema šanse da si ti od nekog posla i radiš stvar 15 puta i uzmeš samo jednom. Nemoguće, moraš makar 2 puta da jebe mater. Eto, haj nađi 2 put, ja ti dam šta hoćeš. Haj nađi 2 put. Znači, to očigledno nešto govori o vama. Ajmo dalje. Ali kad dođemo mak na konac, nema veze, ja ću to sve lijepo da vama pokažem. A i tebi koji si ošao tamo u Švedsku i ti si na azilu, trudiš se jadan za onih 500 pregleda, 600, satr se ti zovući narod, od nemila do nedraga, samo ne znam koga ćeš više nazvat. Rešid vam je zablokiran što se tiče zvanja, Hamdo vam zablokiran, Izudina vam zablokiran, a koga ćete sada zovete? Vas 5 plaćenika, samo jedan drugog možete da pozivate i da pravite smije. Vidite, vi koliko god te pravite,
neke reakcije lažne, neke bljuvotine lažne, neke psovke lažne, ništa vam ne ide. Krenite neki drugi biznis koji vam ide, propali ste u ovom poslu, ja ne razguli. A ti Švedska i ti Austrija, da ti ja nešto kažem, pošto ti nisi upoznat, tvoji mnogo prijatelja, mislim tvoji neprijatelja, a naših prijatelja živi oko tebe i oko tvoje kuće. Tako da zna svaki korak vaš, te se vi krećete, s kim boravite, koliko pijete, koliko otvučete ženu, koliko provocirate djecu. O ti prijatelji, ako postoje, trebali bi paziti da im kapa s glave ne spane slučajno, onako u prolazu. Ako postoje, trebali bi pripaziti, znači kapu dobro na takje da ne bi spala. Tako da nemojte, znači, nešto počine za ono što niste sigurni. Sve imam dokaze koliko pijete, gdje ste terorista, koga provocirate, koga tučete, odakle ste pobjegli ste iz Bosne radi terorizma. Tamo ćete biti protjerani kad se sad prijavite da uznemiravate Bosni, znači državljane Bosne i Hercegovine, jer ti niste više državljani Bosne i Hercegovine. Čovjek koji pobjegne iz Bosne i za kojim se traga nije više državljani Bosne. Ladies and gentlemen, please welcome to the Legend of the Night. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Eno opet. Sve si mi bila, a druga kao sila mi oči. DJ Azirime, hvala na 2 marke, iščitat ćemo sve kasnije, moram skipat sjebano. Azil primi u Austriji, znači ti si njihov državljan, tako da znaš da i u Austriji ima zakon i da u Austrija jedva čeka da neko dođe na taj zakon, a pooštrili su zakoni tako da ćeš... Znaš šta još ne mogu shvatiti iz Ludina? Zašto za čovjeka koji je otišao iz Bosne zato što ga je SDA htjela ubit, zašto za tog čovjeka govoriš da je pobjegao od svog naroda iz Bosne? Taj dio ne mogu shvatiti, a znaš da je ovako i sad na primjer seriš da je eto, sam to ne mogu shvatiti A ostalo mi je jasno. Agrebuska dođe do... Ja želim da se zahvalim našim ovim redovnim pratiocima i gledalcima i našim donatorima naravno iz Austrije, jer to su ljudi koji su naši donatori u akcijama i koji su nam pružili mogućnost da plaćamo u Austriji. Ladies and gentlemen, please welcome Tako da to sve the ukazujemo od prvog dana do zadnjeg. A jebem li ti klik. Valt Boy, $20, lajk ako je kamionđija bolja riba od iz Ludine. Hvala ti Valt Boy. Šta bio? Ovo je mutirao sam. Dobro šta se svojoj supruge nedavno radio i svojoj djeci, tako da Ko? se svojoj radiš po Austriji. Naravno, sjeti se ti dobro šta se svojoj supruge nedavno radio i svojoj djeci, tako da ti je bolje da se skloniš u čožak gdje se ne pojavljaš. U Švedskoj tebi je bolje da se ufatiš dok tamo čišćenje, da nešto radiš nego što bez veze provodiš vrijeme na YouTube. Ti ne možeš da zaradiš za internet, a kamo da možeš da zaradiš za nešto drugo. Znači nemojte me za onog svezanog, bit ćeš ti još puno godina svezan. Ti si počeo tek da dobivaš, ti nećeš, džabe ti tvoji 300.000 pratioca kad je... Tvoja sudbina, ćero, nalazi se između ova 2 kartona. Vid, tvoju sudbinu ja držim u svojim rukama. A kamoli šta dalje? Znači, kad ti je život znači ispod nule. A zašto ti je život ispod nule? Prvo imaš nesretan brak. Supruga te ni ne gleda ni ne ferma. To svi znaju, znači svezan ti tu ko cuko, igraš te igrice, jedan da Šta reče? zaradiš, nema više ni profita ni na igricama. Šta reče? Pa onda uzmeš izudinu u opticaj da bi zaradio, pa dobiješ neki 10-20 eurića. Pa suhar tebi, šta će... Nije 10-20 eurića, 1800, eno, već je 1,8 hilj, iskočilo, 1800 maraka. Svezani cuko mora nešto da jedi. Ali čudi me, ba dobro, nisi zaslužio da ti neko donese neki ruč. Kako nisam, jebo ga ti, evo sad ćeš vidjeti da jesam, gledaj sad. Kako nisam, čovječe, pa nemoj me ni podaštavat tako. Vid, gdje je onaj? Kako nisam, jebim ga, Vid. Jesam li, šta je danas? Petak. Jesam li jučer pitao mora li se mađarski gulaš naručit? Pa jesam li
Prekučer pitao mora li se pileće pečenje i grah sa kobasicom. Pa jesam li zakučer pitao mogu li ovako naručiti pošto žena spava, a meni mrsko zivkat, mogu li preko poruke. Pa ima još jedno prije telefonom zvao. Kako neće, evo viš da ljudi hoće i donijeti. Nemoj bolan jebatanje pravit. Gdje pričaj? Kako jest, jevim ga ja. Čak ne prosimo mi, da znaš, mi imamo publiku, imamo donatore, naravno ni od kog ne tražimo. Ne, vidi, ja ujutru kad ustanem, ja imam dosta mailova odgovor, dosta stvari prigleda, dosta social media engagementa i moram jest odmah, a Hanifa spava, ne mogu je bih uzurit. Mora žena biti odmorna, naspava. A zašto da dobijemo? Zato što obraz nije John, a u vas je obraz John. Vi pričali, ne pričali, radio reakcije, ne radi, ne možete nam ništa, opet To ćeš čut na kraju. ću ti reći. Što sam rekla onome u širokom Za kraj ti ostavljam najbolji dio da se malo potpariš do kraja. struku. Prvo da ti objasnim kako je šta, pa ti onda... Ja sam rekla, a ona što smiš tako cool žena pjesmice. Te pola, nemoj se sakrivati Hvala Mili Carpenter na $5, iščitat ćemo. sa lažnog profila kad si muško. Mi svi znamo ko si ti i neću da ti imenujem ovdje, ali pronaćeš se. Ali jedan dan ću vam svima, nema veze, meni ne možete štrajku da što vi kažete. Srušit ću vas, evo mene sruši. Ja vas pozivam da mene srušite, svi vi. Evo vidi, otvorim novi tab i ovdje u folderu alati ima YouTube copyright obrazac i ja čim kliknem na to iskoči ovako, jesi vidjela, čekajte refreshen da još jednom vidiš kako iskoči, vidi ovo, opa, prvo učita tam dashboard i onda nešto, čekaj neće ovako, stan, moram ga ovako, vidi, prvo dashboard se pojavi tam i onda nešto iskoči priko njega i vidi, i samo ovdje dodam tvoj video i objasnim šta je problem i zatražim uklanjanje, ali ne treba mi ta poganluk tam da mi se bilježi radi vas govana. Vama ne treba YouTube kanal dirat, nego vas treba policija se s vama baviti. Do čega smo i došli. Koji imate, gdje srušite mene i gdje mene prijavite, pa da vidimo ko. Jer ja kad bi zatražio neopravdano uklanjanje, to bi i meni bio minus i onda nema smisla to raditi. Kome se skida kanal, vama ili meni. Eto, dragi gledalci i pratioci, željela sam da se oglasim ovima. Imam još troje o kojima ću se oglasiti, naravno čekam samo njihovu reakciju da se još jednom upali na ime nas, pa da onda kažem i o njima, jer oni znaju, evo sad će se u ovom videu i to su jedna klapa mala koja podržaju u komentarima. Hoćeš još jedno malme, gledaj animacije, rekao bi čovjek like, rekao bi YouTube dashboard mu se učitava, pazi, a ono dvoje se učitava, vidi, gledaj. Op! Nema, to u sekundi, pazi. Azilant jedan, azilant drugi, jednici šta će, nema i drugog posla. Veli ona socijala od 15. do 15. dolazi, velak mjesec 15. i nikad prođe Pokazao sam broj telefona, ne javljam se svejedno na nepoznato, tako da džaba ti broj. tamo po onim kartasima. More zvonit po svu noć da bi se ja javio ako ga nemam u imeniku. Dok odje svake sedmice malo donesu hrane, da malo bilnaze, jedu, piju. Nikad nisi dobro u životu osjetio pa si pobjegao tamo, ti se fališ da imaš neke firme. Jadan li majka, da tvoj radnik kod tebe firme, da nek se oglasi taj tvoj radnik. Velak, to sam, joj, velak mjesec. Ti da imaš firme, ne bi ti tu i dan gubio 24 sata za tim laptopom ili kompjuterom, nego bi radio, pljunu ušak i radio. Ima posla i na laptopu i na kompjuteru. Nije samo posao kad se kradu humanitarne pare. Nije samo tako da se more živjeti. Ima još načina da se živi. Idi, uzmi lijepo kameru, snimaj neke svoje lijepo doživljaje po toj Austriji, lijepo taj nek uzme u Švedsku. Ali ne smijete se vi pokazati, vi ste neki ljepotani. Ti u Austriji ko da si iz groba, vjeruj mi ispod. Znači ja sam mislila da si ti iz groba izašao onaj dan kad sam napravio video. Toliko si gadan, dragi Bože, znači ne mogu ti opisati koliko si gadan. Nemojte bolan pričati o Hamdi, Hamdija je za vas car. Zina je za vas kraljica, opet ću vam reći. Znači, ne kupuje se sve parama, da znate. Duša, srce se ne može kupiti parama ko što vi mislite. A kako se kupi tačno duša i srce? Krađom humanitarnih para, pa neznanjem kako da ih opravdaš i onda Rospica dalje se osmijehuje i misli tako će to opstati. Jel se tako duša i srce imaju i čuvaju? Mi smo takvi insani da nas svi voli. A vi pačenici, 200-300 ljudi koji sam ja skila sa svog kanala. Nije 200-300 nego 1700. A 1800 je maraka. Više maraka ima nego ljudi.
pa tebe tamo podržaju, nek te ostave i podržaju, a ja idem svojim životom i naravno Nemoj mi zakidat me. stao si gdje ne treba i krenuo si s kim ne trebaš. Ja sam ti opet rekla, ja nisam Hamdija, ja kad se sa nekim zarožim, jednog sam vam lijepo lagano sklonila vašeg prijatelja i rekla sam da se sa mnom ne kači i njega neću imenovati, ali on zna ko je, tako ću i tebi reći. I ti misliš da je ovo neki dole Senegal, pa ćemo mi preko klipova se svađat ko će koga sklonit i sa strane će ljudi gledat, niko ništa neće raditi, jel? Ti tako misliš da će živce, jel? Bolje ti je da mene ne uzmaš u usta, Šta će bit? Hoćeš još jedan klip snimiti? jer neće izaći, kažem. Evo, Neće izaći na dobro. Evo ne izlazi pol godine na dobro. samo ću vam 3-4 primjera reći. Evo ovako, Hamdija je naosuo drva i slažem se s tim. A Hamdija nikad nije nikog ogovarao, niti je Hamdija nekome, bilo je puno uspješnih ljudi. Ogovaranje kad se sastaneš i pričaš o nekom iza leđa, ogovaraš, trači baba, sereš, a moš i nesrat, to je ogovaranje. A kad ti ukradeš 1000 i više maraka i ja to primijetim i kažem, to nije ogovaranje, to je iznošenje istine sa ciljem zaustavljanja humanitarnih lopova. Znači moraš pojmove naučiti Puno uspješnih ljudi s kojima nije bilo potrebe da ih neko ogovara i dan danas, znači imamo mi youtubere veće od nas koji su mnogo uspješni u životu. Da mi je vidjet te budale, da mi objasne kako tačno se ukrade 1000 i više maraka humanitarnih para i nastavi se dalje normalno živjeti bez da iko išta pita. Eto, da mi je te budale vidjet. Ladies and gentlemen, Cranberry, $10, pošto voliš, ja volim izreke, meni najbolja, vaš karakter je vaša sudbina. Svijetla budućnost, easy, zaključi sama. Pa normalno, vaš karakter je vaši potezi, vaša sudbina. I onda uzmeš i kriviš nekog drugog. On mi poturio. Životu i Šta ti on poturio? Otkrivanje tvog zlopobluka ti poturio. naravno mi im želimo svu sreću ovog svijeta, neki dalje da Bog da imali milijone. A ove pačnike, meni je žao ovih pačnika. Ja vam opet kažem, šta god radili, ne. Trebao je pristat s tobom da krade pa da možeš slagat ti na njega i što jest i što nije. Da bude tvoj Ti si baš vrijedna osoba onako da se za tebe ide. Nećete nikad biti Hamdija. Jer zašto? Vi prvo ne znate postup prema publici ko Hamdija. Druga stvar, Hamdija gdje god dođe, Pa to je valjda na publici da ocjenjuje, nije na tebi. ko da je došao Alija Izetbegović. Znači, Jagolemog statusa, Jagoleme usporedbe u pičku maternu. Jel to onaj što je prodao Srebrenicu da zađu teroristi tako isto pobit narod? Jel taj Alija Izetbegović? Jel se sa njim ponosiš materit? nije vama to bilo nejasno ili pravo Pa dobro, i nije daleko od poređenja, pazi. ili krivo, a ovi pačenici koji su na tastaturi, pišeš danas Hamdiji poruke, pa pišeš meni poruke, pa pališ live, evo ide. ladies and gentlemen, Šta se please dešava? welcome to the legend of Tonight. Sve činilo se lako, a završilo se tako. Šta se dešava sa Discorda, Amare? Server settings. Evo malo streamer mod mi uključi. Šta se dešava? Zašto nisi naveo i šta se dešava, a ne samo pitu? Ne dešava se ništa, zadnje ja Tanoviću dao rolu. Aldin sjeć 2 eura, ona vjeruje u ono da su Nizozemci krivi. Ti si prosjak, evo da ti ja javno kažem, ti si prosjak. Ne znaš zaraditi na sebi, znaš samo na tuđinu zaraditi. Ne zaradi bola na sebe pačeniku jedan prosjak. Ti si prosjak jedan veliki, ali hajde, da smo mi prosjaci, vidi. Naša, ta što ti kažeš, prosjačini se isplatilo. Imamo, hvala dragom Allahu, kuću. Imamo, hvala Zahvaljujući narodu. dragom Allahu. Ladies and gentlemen, Aha, ovo je Aldin. Hvala ti, Aldine. Auto. Imamo, hvala dragom Ima- Allahu, plaću. Imate i auto zahvaljujući narodu. Prvo imate kuću zahvaljujući narodu, zato što je narod sazidao i izgradio.
onda imate auto zahvaljujući narodu, a onda ste popravili auto zahvaljujući narodu, a onda, šta je onda? Radimo na YouTube. Platu. A imate i platu zahvaljujući narodu, jer opet vas narod gleda da bi se generisale te pare. Znači sve imate zahvaljujući narodu. I tako se ponašate prema narodu. Interesantno. Zdravu djecu, zdrav život. Šta će nam više bolji život? Šta ti ima? Zdravu djecu i zdrav život isto imaš radi naroda, jer radi naroda dođu pare, pa ti možeš kupiti zdrav život i djeci zdravo. Znači sve radi naroda, nema ništa bez naroda. Sem zle te duše koja posjeduje u tebi, ništa više. Po šta je zla duša to što ti ne dam krast humanitarne? Pa to zla duša, a nije zla duša lagat da ti je ukro onaj ko ti je pomogao. I napadat ga i vrijeđat, to nije zla duša. A je zla duša to što ti ne dam ja krast humanitarne pare. O, jes ti pametna, jebo. Čija si ti tako pametna? Čija si ti, bogat, tako pametna? Karada falat na 10 mjeseci članstva. Nemaš tako, preporučit ću ti ostani za taj tvoj sto, lijepo fataj se ti smrdljive stolici i nastavi dalje da... Uskoro će vam biti kraj kad se budete svi izvinjavali javno, znači i kad vam dođe kraj, kad vas bude privodilo. To si se malo zajebala. Malo više. I da odgovarate za ono što ste neko klevetali. Ali barem ćeš imat jako kvalitetnu lekciju u životu o tome šta je poštovanje. Morat ćeš na teži način naučit šta ti bude kad ne poštuješ ljude oko sebe. Ono što ste klevetali će vam se dokazati da ste vi, ti ljudi, opet sam rekla, lopovi, kriminalci i ovi ljudi koji predstavljaju žugu. Odlično. Uskoro ćemo to ići dokazivat. Pod jedan, još ću ti jednom reći, pošto ćeš odmah praviti reakciju, pravi slobodno. Pravit ćemo, ja sam reakcion YouTuber, imam pravo reakcije. Pravi tako hoću 15 sati sjeti ovdje i reagovat. Ja sam za tebe Tito. A ako neću, mogu i da neću. Eto. Tito, znači što se tiče vas sviju. Ti si, što se tiče nas sviju, jedna obična rospica. Mogla si biti malo ne rekao kumska šuharica. Šumska kuharica si mogla biti, što je unikatna ideja i mogla si sa tim napraviti, znači, takav bum da imaš 34.000 eura mjesečno. A ti si samo ostala jedna rospica i humanitarni lopov. Ovi što govorite, Hamdija je za vas kralj kraljeva. Hamdija je obični humanitarni lopov. Eno ga Walt Boy 20 članstava poklonio. Moral se to skipat, da ne izlijeću zmajevi. Ne možete mu, znači, čarape obući. Čarape mu, Jarane, ne možete obući. Niste... Ja mu ne bi ni htio obući čarape, znači nije nesposoban niti je invalid da mu ja oblačim čarape. Vrijedni njegovog noktića. A zašto niste vrijedni njegovog noktića? Njegov nokat vrijedi vas i sebe. A pošto je sad jedan nokat, koliko to dođe ovako u marka? Više bez veze blamirat. A hoćemo se više bez veze ne blamirat, nego ne dat tebi krast humanitarne pare. Budite svoji. Radite svoj posao. Radimo svoj posao. Snimajte, a mene Snimamo. će moja publika naravno razumjeti. Ima još samo 19, jel da? Kad imaš zadan, znači na mom kanalu 6.000 pratioca, kad imaš 10 do 12.000 pregleda, elhamdulillah, ja zadovoljna, prezadovoljna. Ali nisam nikog uzela usta, nisam nikog smradala, nisam ništa. Pa zato što nije niko krao humanitarne pare, osim vas. I kako ćeš onda? Znači, išla sam, radim svoj posao, živim svoj život, niti vodim Sa tuđim parama. tuđu brigu, a ti... Al trošiš tuđe pare. To jest najgore! To jest najgore, što ne vodiš tuđe brige, a trošila bi tuđe pare. Ej, pa ne mene tu. Ti, brate,
malo Ne raste nikom na grani. okani se. Opet reakciju, a ta reakcija će u petak, ako Bog da djeluje drugačije, kad ti pokuca Austrija. Na vrata, znači tvoji tamo nadležni da vidje ko si ti. Živ nam zdrav. A kako se prije u Austriji ona je uspjela riješiti nego ovdje u Bosni da meni dojdu? U sljedećem videu. Nadam se, dragi gledalci, da će vam se svidjeti ovaj video. I svima ću vam reći koji Meni je se svidio Haos. Haos mi se svidio. gledate nas i pratite. Naravno, da idemo na ovog čovjeka svi prijavu i da ga sklonimo definitivno. Kako da nećemo? Hoćemo. Znaš ti koliko ste nas svi zadužili da mi sad skočimo za tebe da prijavimo čupadoja, koji ćemo kurac? Definitivno sa ove YouTube platforme. Završeno, da. Sad hajmo na našeg uvaženog. Snimite ovo kako Aldi Šeranović psuje, slušajte ovo. Šta se sad desi? Čuje Aldi Šeranović kako psuje, gledaj sad, slušaj ovo. da sam na tvojom mjestu mamu ti kada to jedan. Jebo ti bake ti te u famiju. Pa te me tuži, bome da te ubijem na skuće. Ajde da se nađemo da te ovako zgazim da te obje noge. Svi će paža da se psuje tamo ljudima. Da Bog da ti... Djeca vodala onakako meni. Čeka TikTok. Jebo vam Bog na... je palisko, treba vas pobit sve. Sve kako psuje, a? Ja se ponosim što sam po njih dana jebavo takve bradati monstrume, znaš. Više ste vi selili naroda poslije rata nego Karadžić za vrijeme rata i njegov Važnih pozdrav za Titu. U Titu umru, brate, baš te nisu javili. Ihahaj. karta. Ovo su vam zadnji izbori, možete samo krađom pobjeđivati nikako drugačije. A ti trebaš Facebook jebo jebaće i tebe ideli. Te ako si toliko frajer, ti iđi u Bosnu ako smiješ. Ne smiješ u Bosnu. On ne smije u Bosnu, vamo će doći. U Martinku bacala te vode ulicom. Jade majmune, moja pičko jedna bradata. Tako je, Aldo propao kazeto. Jesam, bruda moj, joj, jel ti krivo? Krivo je more. Jo, znam da je muka, bruda moj, znam da je muka. Muka. Pokloni Hamdo telefon da se ne ljutiš na mene. Evo poklonit ću ti, jel hoću? Ja ćem, evaj, sad sam otio poklonit telefon S24 Ultra. Ne psuje on meni, psuje tamo ljudima. Ne smije on meni psovat, pa šta će on meni morat psovat, znaš kako preko poruke. Gdje je 1000 maraka? Evo i, 7000, evo i, vidi, pari oči. Jo, svidio? Ha? Mogu si opremit ono humanitarno udruženje namještaj sav pokupovat da se ima gdje ući sjest. Porazgovarat s tobom o projektu. Debilčino. Ja sam propao, vidiš da sam propao. Pa ja. Jes, 24, tamo sam dobio na poklon od jednog čovjeka, vidi ovo. Na poklon dobio. Aj vi dobite na poklon telefon. I jel te sramota ima to taj telefon, a više ja znam o njemu, a nikad ga u ruke nisam uzeo. A znam napamet tačno gdje mu se šta nalazi. Jel te sramota to držat u rukama, a ja nikad ga imao nisam i znam više od tebe na njemu. Eto, jel te stid? S24, pa vi ne možete dobiti ni na Nokiju starinskunu. Sabina! Vidi Sabina! Gdje malo pare oči Sabina? Vidi moje ljepotice, vidi. Vidi Sabina, vidi što je lijepa priroda, nije ko ti. Nije ko ti stavila, ujutro trebaš parletu da skine sa tebe ove šminke. Vjeruj, Hamdi.
Ja, vidi moja mene hrani, vidi s čime me milkom, vidi. Jel ti muka? Da ispred djece dobro. Pojedi luka. Što ti ovdje na TikToku? Sabina, znam da te boli, znam. Mislila se tako malo se tamo našminkala, znaš, ne puca to, ne prolazi ti to. To samo ne prolazi tamo kod oni propali ovi, znaš, oni što piju po ulicama. Njima more, znaš, ono malo. Znaš, to kod nja tam pali. Čekaj da se ne udari čokoladom, onaj, ti trebaš... Uj. Gotova Sabina, ona kad bi se umila, jezik bi čovjek probjegu, ne bi imao kratko zvata, on bi kroz prozor pobjegu. Hoću namjerno biti takav. A što vi ispadate budale nego što ćete vi šećer podobijat od tog mučnog smijanja samom sebi? Žena vrijeđa moju ženu. Moja žena za nju misica je rane. Vjerujte, ona je stavila sliku, ti bude skina nečiju sliku kod ona, a ja je znam uživo, s 20 metara ne može prići. Miloše, razgulam se, ne sviđa moj live. Kupi ženi kone, ima žena isti ovakvi Samsung S23 Ultra. Ne treba njoj iPhone. Što će joj iPhone? Ne treba meni. Idite pa sa životom. Ne treba meni. Dare, aj Dare i ti marš. Čekaj, neću oči malo uzeti. Žena ti je beton kao i ti. No nisam, ja sam niko ništa, ja sam seljak obični. Koji jes? Hando kupim iPhone 16, evo samo da kosu svežim. Nisi seljak, ti si seljačina, ober. Sad ću sam da kosu svežim, što mi šiška ide u kosu. Otmire! Vidi sad Brke, gledaj Brke. Kako stoji Šešir i Brko, recite? Kako stoji Andi Šešir i Brko, vi? Vi što me žena pita, sve čokolade nas, vidi. Ej! Hvala ljubav moja. Da li tebe tvoj ovako hrani? U stvari ti si dubak si ti. Vi kako mene moja hrani, vi pobjegla mi ona iz lajva. Kud je pobjegla? Gdje mi je pobjegla ona iz lajva? Milka, pa ja neću na drugu čokoladu sa Milke. A dođeš iz škole, prije škole. Ispašće ti zub, pa neće, nisu u mene socijale kod tebe. U mene su pravi zub, nisu socijalni. Njima je sreća tamo po inostranstvu, pa dobijaju besplatne zube. Ja sam jednom izdođao zub. Socijala tamo azil daje zube. Hvala Alma. Nije ti kad neko izbio par zubi. Auuu. Ti kaže Magare. Što došao Magare gledat? Pa nima većeg Magareta od tebe. Treniram, brate moj, stižem ženu svako jutro 2-3 puta, vi će moći u teretanu, na vi će neće šandu u teretanu, digni mene svako jutro 3-4 puta i razlit će se. Tako i bilo, vjerujte mi. Žena me ja jutro digne 2-3 puta, evo vidiš, jebote teretana. Vepar teški. Aj pitaj tamo malo mamu i me tamo ispred vrata. Boli, ja znam da te boli. Volio ti da budeš pohanga, ne možeš. To je muka, znam ja da je muka. A? Možda selam za Mirsu. Veliki selam ide za Mirsu. Od Hamdage ide Hamdo životom. Građen ko kornjačak. I joj vidim, čekaj vidim kakav si ti. Sam da vidim je li muško ili žensko. Šta će joj Pepe? I ostavio malca, sam ga prati. Pa joj, pa što nisi rekla da to sam prati. Pa ja kad te zapratim, kad pokažeš nekom da te ja pratim, će reći. Pa stvarno... Eno opet štek. Slike. Pozdrav iz Cazvina, pozdrav da Cazvin. Ona moja, s frčkom kosom, jel li tu? Čužem slika. Treba mi za panu. Aj, neću. Aj, ja za noga. Pošiti malo čokolade, ha? Aj malo tam kod fače, vidi malo me. Aha. Nisam. Ta će fača, ne pera odibala. Niti ni fače zajedno kad bi došli. A ta će fača ne smije izaći iz kući. Čim izaći, Ajde, da svako mora sebi njeđe naći, jebi ga. odmah ga neko ukoka, čim izađe iz kući. Pet koliko je hraber. Nije ti Bog zna nešto pofalan odabir gdje da najebeš, ali hajde, svako sebi traži džić. Ima ona druga. Evo je mama. Dobro, kad uđeš iz škole. Frčke. Gdje je Milja, evo je. Evo ko je išao u teretanu, dizo tegove. Pozdrav iz Beograda, pozdrav za Beograd. Sinoć. U Beogradu mi je tu. Ne nađu. Je kraću.
Pozdrav iz Kraljeva, pozdrav za Kraljevo. Pozdrav iz Holandije, pozdrav za Holandiju. Nisam ja sirotinja, da ti mrve ostavljam. Pozdrav iz Niša, pozdrav za Niš, pozdrav za Minhen. Kaži, dok sam bio ja siroma. Nećeš, Boga. Pjevat nećeš. Šta god imaš protiv nekog, nemojte dirati djecu ko fačonu pašće. Nemojte biti fačonu, onaj kojne, znači, on ne zna, on je samo u jednoj prostoriji, on samo psuje ljudima djecu. Dok je neko, ali on ne smije izaći iz kuće, to mu je sreća, on bi davno bio u grobu. To mu je sreća. On je glup fačo, ne znam šta radi. On djeluje ovako da zna šta radi, ali ne zna. Ja da djeca skivži. Čer, da imaš 5 djece, vjeruj mi ti, bilo ti govana po kući. A vidi moje djece, gledaj ljepoti. Muka je to, znam ja da je to muka. Ja sam bio, ja siroma, bez ljubavi i bez doma. Žalili... Zaboravio si gdje si bio, Zahranina, moraš mi iz live-a, pa jesam, sad sam sve zaboravio, ti krivo. Ja sam već u PMZ, 2 PMZ sam, moraš biti popularan da bi imao 2 PMZ, ja imam znači 2 PMZ, uživam sad, ne moram ništa raditi. Boli, jel ne, boli? Miroslave, boli, jel ne? A Miroslav Pavlović, boli, znam da boli bruda. Pa ja nisam ti ja kriv što zdale kocku na aparatima, a? Aha. Pozdrav za Eminu i Eminu. Može, zašto da ne? Zašto ne bi Hando pozdravio? Znate, ja znam da si ti dole veća manja, znaš? A ja sad boli, nema iskotskog kuću, baba ti ostavi. Ali veća manja ti je i onaj brat tvoj, onaj što si neki dan objavio akciju, eno slike u Tabihe, onaj veća manja na poker aparatima. I šta sad sa tim, to nećemo komentarsati, nego da ti uplatimo para da mu možeš dati. Možda sljedeća daje. Prodao si i otišao do... Možda baš sljedeća daje, jebi ga. Na kockarnicu, ljudi te nagovorili. Kako mene niko ne nagovori na tu kocku? Moram mene niko nagovori. A kako to je brat nagovorio da mu akciju sabireš pa da mu dadneš da kocka? Onaj, mišićavi. Dodem ja. A ja Onaj jebeni, onaj. sviko se vama veća manja. Ja. Ando, zašto misliš da je svijet ljubomoran na tebe? A i da, pa ljubomoran. Ej, jebo ga. Podnijeti doći si, kaže, plako nosio drva, prosio. Ja nikad nisam prosio. Ali nema veze, ne bude to da sam prosio. Pa kako nisi prosio snimao... O jebo, mater, sve je, samo nije ono što jest. Kako nisi prosio snimio klip, de pošaljite mi da popravim kola, de pošaljite mi da uplatim porez? I kako nisi prosio? Pa koji je to kurac nek prosjedba? Oni sad jadi moraju raditi, a ja ne moram. To je njiha boli, vjeruj mi. To i boli. I on to nikad neće podijeti. Razumiješ? Ali eto, ja nikom ništa ne radim, ja se smijem. Svakakvog svijeta da Bog sačuva. Slušaj, samo nek vrate koliko je Hando pomogao ljudima. Samo nek to vrate sliku. Biće, pa kaže, što smo mi ljubomorni na Handu? Pa te vrati slike šta sam ja za 1,5 godinu ljudima pomogao, što oni... I od svake akcije 1000 i više uzeo sebi. I kako to mora biti pomoć? Nisu za čitav život. To njiha boli. Boli što su meni ljudi slali, pare nisu njima. Boli, vjerujte da ih boli. Vjerujemo. Zato što se trude i bore za svoju djecu. Pa evo znate moje priče, sam drva nosu. Jesam li drva nosu, nisam imao YouTube-a. Jesam nikad nikog uzeo YouTubera i nekog pravio reakcije, pljuvo nekog. Sve to mi drago, što ću imam pljuvat, bolam? Što bi ja pljuvo ljude da bi ja zarađivao preko njega? Ne, niko ne plije ljude džaba, nego kad ovako vidimo da ti ukradeš humanitarne pare, onda uzmemo pljujemo tebe. Ja imam svoj tempo, odem ušemo, snimim klip, zaradim. Ja zarađujem na YouTube s pomoću svojih klipova. Ja, i onda odeš neke lopovijanere, nako snimiš da ti šalju na western, na IBAN i na tamo devizne i čuda. Mimo te šume. Plaćam porez, sve sam riješio, hvala Bogu. I što imam ja dalje? Ali oni ne mogu oni mene podnijeti, ne mogu podnijeti uspjeh. Jer oni kad je, slušajte me, oni su svoj... O koji uspjeh, uspio si biti humanitarni lopov broj 1. Niko znači poznatiji od tebe, znači i čak i oni veći lopavi u drugim sferama trenutno su na stand-byu radi tebe koliki si fokus zauzeo. Sav si fokus na sebe, koliki si lopav. I to uspjeh. Život. Priča mu je bila piva, neke žena i djeca. Fačo u live, jebote Fačo. Albine! Idi tam Fačo gledaj, nemoj mene. Idi Fačo gledaj. I tamo nek svije ljudima djecu.
Ide tamo, gledajte kako svi ljudima djeca. To je pašće jedno, nemojte se njega bojati. Tu je cuko svezan i onaj, nikad se nemojte Trebao bi se ti bojat, boga mi. njega bojati. Ljudi koji su, ja ne gledam ljude koji su giftali ljude, na kraju posrali su sve ljude. Vjerujte mi. Vjerujte to, Hamdi. Dok giftaš dobar sin, nema giftova, ne valjaš. Vjerujemo. Ko što ti vjerujemo i da nisi nikad ništa ukruo. Ali opet kaže, ima ljud baca pravo gdje god ko želi. Svaka, ko ti je onako najdraži? Svaka, aj tamo matere pitaj, jel te učila imalo kulturi? Aj malo je čeri pitaj, pusti nek ti mati pukne šamar malo. Pusti malo nek ti mati pukne jednu šamarčinu, da znadeš se ponaša kad neđi se ulazi i kad u štalu ulaziš kažeš konju primi, kravi vičeš. O, cura moja lijepa, evo došla ja da pomuzim. Ma ja, to znači u štalu, a ti dođeš ovdje, jebo vas fačo. Konaki, je li opasano ljudi? Ne pišite mi je opasan taj fačo, daj, aj ga sa mnom u ring dole da vidimo tu. Daj ga u ring, daj naštimajte nam ring. Da vidim to. Bože, sačuva. Da naštimajte nam ring meni tom faču, da ja vidim stvarno da je taj fačo jaki. Jest jaki isto kad koka kaki. Ja, pa znam ja, boli vas, ja. 13 maraka, jest 13 maraka, Treći je dobio 3000 Hando od ljudi, hvala ljudima dobri što su mi 3000 maraka poslali. A ja, ne možeš ti dobiti pola marke. Ne možeš, pa ne možeš, brate, dobiti pola marke, ja znam da ne možeš. Men ne može zapiti. A mogo bi kad bi tako čovjek snimio i slagao ko ti da pomaže nekom, onda bi ljudi poslali njemu i onda on krade sebi. No, tako bi mogo. Svako. Men ne može zapiti više nikad. Pa ja boli, znam. Neću ti ništa reći. Pa ja boli, brate, evo sad koliko sam zaradio, da vidim. Jebote, 300 maraka zaradio. $300. Jeste vidio zaradio Hando 300 maraka. Boli, ale? Boli. Samine, boli. Vidi Albin, vidi kako je Hando kupi. Gledaj, vidi. Ovo je, brat, vidi. Albine, vidi, gledaj pari oči. Albine, ispale su mi dole, nisam uspio sve pokupit. Albine, te dole se malo sagni, pokupi tu. Jel tako radi humanitarac što narodu pomaže? Kako Albin posla Hamdi? Gleda Albin, vidi, pitate otkud Hamdi pare, vidite li? Hejteri. Da li ga kupi, kupi Hando, a ovi hejteri što mi ispalo dole, molim vas, sagnite se, ne da se sagnijem ja. Ne da se sagnijem, te malo pokupite to što je Albin bacio, Hamdi je uspio uzeti nešto, ali eto je ono što je spalo. Pokupite vi, sagnite se. Jer boli me leđa, ne mogu se sagijeti. U zinat ću vam sve dati, u zinat. Crknit ćete od muke. A meni ne merete ništa. Ne možete Hamdi ništa, ne bojim vas, Allah da vas je 10. Evo ću šta kaže, brat. Vole se ljudi spominjati, inače su to seljaci. Tako je Balkan. A sve kako, brat, pošla 2 pištolja Hamdi, a? Joj, hejter se razbižal, gdje sam pobjeg, hajde vratite se, neće više, brat, bac, nemojte se bojati. Nema ga, on otišu. Ne bojte se. Neće više, brat, bac, vjerujte. Otišu, ima ga tu, da vidite ljudi, ima ga. Da vidim, nema, otišu je, brat, hvala, bratu mom, živ izda bio uvijek dijelio, ako Bog da inša lamin. At, vidite. Aspirative dođi svirma, imali jedan keru. Bašće, cuko. Pa evo, vratio se više dopunio. Joj, Albine, ljubite, brat. Evo, hejteri, kupite to što je ispalo. Hejteri. Joj, ne snimate kako Albin baca Albin. Oj, crknit ćete odluke. Ajde, hejteri, vidi 13. Kako 13, sad čovjek bacio 20 eura. Šta lažeš 13 maraka? Nemoj lagat, jeboga ti, što se tako... Vidi, evo da vam... Treba tebi klesanja malo u zenci. Albina, malo. Srce, vidi hejtera, vidi, joj, to hejteri, to vas voli. Te pokup... Treba. Treba, za tvoje dobro treba. O, Albi, ja vidi hejta, tu. Malo hejta, daj pojačaj, pa ne mreš ti sa mnom, djete, drago, moraš još pure jest. Amke, šta je, boli, znam da boli, Hamda zaradio do sad 200 eura. Joj, krivo vam, jel ne? Pa dobro, u narednih 4-6 dana neću se ni polka zaradim ovako, ko ovo baca neću da mi ispadi. Joj, dušmani. Hoće, Albi, nemojte više. Hoće, Albi.
Ače, nemojte tako. Bio bi ti kroz jedno 5 godina, znači kad bi izašao prava momčina, ali ispod 5 godina nema šansi. Kako bi, oću, evo, pa nemoj, pa kako vas čovjek tako potpali kad baci meni koji gift? A? Jel? Muka? Za, ušte Luka? Luka hoćete? Dobit ćete. Idu dušmani. Nemaš ti za kafu, ali imam evo za čokoladu u veliku, vidiš? A ja imam, pa bit će polako, pumpijem, a ja, evo ovako polako, nećemo puno sad. Nemam ja ni za kafe. Evo Albin poslao Hamdi, znači poslao je Albin svaki 10 milki Hamdi, eto vidim ste vidjeli. I sutra viću otkud tebi Hamdo pare, pa oni ne vide vam kad mene Albin pošalje. Jebote, ni jedno dijete znači u životu nisam vidio volko da se radovalo hrani i slatkišima i što on ima šta pojest u datom momentu. Vidio s koliko me poslao, 3-4 pištolja pun para. A ja, jede čokolade 10 dinara. Pa nije ona 10 dinara, ona je 20 feningi u Bosni. Nije bitno koliko je, bitno je da imam čokolade, razumiješ? Boli, znam da boli. Boli! 400 ljudi, konstantno me gleda 400 ljudi, zamislite to. Pa moraju da gledaju Hamdu, zato što im je Hamdu interesantan. Sve si pokrio ljude, Asmir King. Asmir, napiši tu da je skipto nas, napiši Asmir govno. Ljudi moji budale. Pa dobro, nije te mama naučila. Asmir King. Gdje si Kingu? A nisam te prepoznao Kingu. King? Gdje si ti Kingić? A ljudi ste vidjeli ovog Kinga, nisam ga prepoznao. Kingu! Halo! Halo! Kaže, veća čokolada od tebe. Pa jest, da vidiš. Muka, ja znam da je muka. Znaš koji je sjeb? Recimo znat šta sve ima, ne znam, Windows 11, kola najnovija kaka imaju, šta ljudi rade, kud idu, čime se bave. A mi sjedimo i slušamo ovo ovdje. I to ne planira stat. Da napravi sebi komparaciju na momena, da sam zamisli. Čime se ljudi bave? Šta sve ima? Šta bi mogao raditi? A mi sjedimo ovdje i gledamo ovo. Jel to moguće pored svega dostupnog da se ovo upravo zbiva? Jel moguće to da je to tako da liči više na san nego na realnost? Evo svega ja bi sad više od 100%, ja bi preko 50% dao šanse da je ovo san, a manje bi dao da je realnost. I rekao bi da čekam da se probudim. Toliko je ovo sjeb da neko može ovako biti bezobrazan i odvratan. Jel to izvodivo? Sam širok, da vidim, 20, 40, 60 sam širok. Eto, vidim koliko je čokolada visoka. 20, 25. Znači, mora se 2 čokolade od mene ovdje. Znači, 50 sam širok. Eto. Volio ti da s Kohando ovako nabildam prirodno, da nisi nikad došao u teretanu. Džaba ti piješ tamo ni ubadaš se tam da bi bio malo nabildan, ali ne vrijedi ti to, ja, u tebe je snaga, sine, znaš kakva, džaba ti ubadaš i nekće tu, naježio sam se, drago dijete, aj mi žlajba. To Albine, pa da put, idemo jedno za Albina. Kaže, dok je otac bio živ, imao je opio. Ja ću sad Albina da poslušam, sam ću sad pjevat. Eto, nema šta, znači Hamdo rekao, Hamdo molim te pusti hejtere, idemo sad dalje. Neš Boga. Pa kaže ovako. Ne kaže. Me od sivotu sam. Rijade. Nisi zar pjevao do kraja jebot. Jeste Allaha. Dobit ćete. Aj super. To je Znači ovo je šok. Hajmo na sljedeći njegov materijal. Joj, 50 minuta. Svezani, kaže poštenjačina hoda ko Hamdo gdje hoće. A ovaj svezani cuko ne mora biti u kući. Znaš kako to ide? Eno opet svezan. Ne smiješ doći u Sarajevo.
U nedelju dolazim u Sarajevo, di što ne smije. Povedi braću i familiju svu na Hamdu. Stefan, je ovo Stefan bacio, jel Stefan? Ko je ovo bacio? Je Stefan, brat moj. Nisam uspio da skinem hejterima kap. Morate doći kod odavde da mi skinete kap. A ja? Ja sam Sejke svezan i dalje, Haman. A ne se, muka je to, jel da je? 28. level, joj, jesi mi, joj. Zafalite se ovdje. Nemoj se ima nikog ne blokirati. Ne mogu on mene iznervirati, ja ću ja da nerviram. Stefane, hvala. Ado, hvala brate, idu braća životom. Svi se ima kad je Hamda hakari, Mile, panika, Mine, ja znam da te panika fata jer se bojite Hamde sve jedan. Ne smijete mi napustati, nijedan ne zna da ću vas Hamdo pregaz ko onaj ležeći policajac kad priđem s autom. Dobar ti friz, dobar mi friz, Hamdo se sam šiša. A ne se, šta te muči otpo češi ovdje malo Hamdu, srbi me uho. Vidade, Ado. Hajde cazin. Pa svi vi meni viće, dođe ovdje. Kad ti neko smeta ti dođeš Hamde, ako sam ti ja neki nešto uradio, smetam. To, Balvan, to ti je nevjerovatna priča Bosne i Hercegovine. Hajde dođi ovdje, pusti mi to morate pričati ono djeca. Ovo ponašanje je meni veći šok. Negi jedna vijest što sam pročitao za ovo godina na internetu, na nekom portalu vijesti, ono šokantni vijesti. Ovo je meni veći šok da je neko sebi ovo dopustio i ovako da se ponaša. Od sve jedne vijesti mi je veći šok. Što imaju 2-3 godine, razumiješ? Ovo mojoj čerkici, morate to i ona ne bi po takvom rekla, ajde ojdi ti meni uke, dođi me šćadjajeva. Ja hodam će ja, hoću majmune jedan. Da ja? Prvo je Elmedin bio šok. Da ono sebi neko dopušta onako javno da iznosi. Da nema, znači, nikakvih filtera. Sramote, ni morala, ni ničeg. A onda je ovo veći šok. I sad šta li je sljedeće? Bravo Hando, tako je svaka čast. Pa ja ti kažem, ne bojim se nikog na dunjalku, sam dragog Allaha. A mene kod dirne gotove, znaju da ne mogu, ja imam sirovu snagu, da je 2 metra, ga samo ufat ovako i vrat mu slomim i nema od njega više, samo ćeš vi kad se skliznemo, znaš? Od mene nema jači. Stavi ovaj ljubavi tam da operim. A ja? Evo ti što. Stavi ovaj, sve ću opravdano. Fačko te satr. Oj i ti fačko, gdje god hoćete. Povete i babu i mamu i njenu i didu. Pa ja? Možete, samo što morate Hamdu samo. Hamdu samo morate ovako malo za ovo počešat. Čekaj sam nikom je piće da vidim. Amir, onaj svezani cuko, pa ja, znaš kako ti je. Sve kaže poštena. A zamisli Haka, što kažeš kako mi je žao ovog lika, a zamisli na moment ideja šumski kuhar, do čega je mogla doći. Do čega je mogla doći? Narodnice na nogama. Ja, pa to ste poštenjačine, razumiješ? Pa ja, pa vidi se ko je pošteni, u Hamdo nema narodnice, Hamdo sad izvadi u policiji dole, nije. Ali nemam ni ja, čovječe Boži. Jedne kazne nema, čisto su. Ladies and gentlemen, Art Style Vipera svaka mu je za bejsbolki. A ja. Salko, kako se zove naj Salko govno? Salko Juklo. Šta će bolan pobjegu iz Bosne, pašće jedno. To nema nigdje, znaš, mora tamo čisti smeće. Salko znači onaj Juklo. Šta? Da. Znači, po Bosni, znači, ili smo se razbježali, ili smo svezani po kućama, samo vi lopovi slobodno hodate humanitarni, samo vama niko ništa ne mere. Ne stavim gore na onaj početni, pa ne bi imali pregleda nula. Alejkum selam, Ado. Ljudi su ljubomorni. Pa jesu ljubomorni ljudi na Hamdu. Pa ja. Ja sam doktor. Pa nisam ti ja doktor, ja sam diči što na seljaka liči. Hamdo kralju. Dobar čupavce, sušice. Ja onaj Salko, cuko. Salko, cuko. Pljuje on Bosnu. Bio dok je bio u Bosni, bila je fina, znaš. Kad je pobjegao iz Bosne, on dao neki frajer. Sa mnom kad se sretne. A kako je tebi bilo u toj Bosni kad si hodao i nosio ta drva i viko, neće niko da me zaposli, daću kola i životinju samo da posao nađem. Jel valjalo u toj Bosni? Jel bilo onako super? Brzo si zaboravio to. Ja mislim da će se mora zakopat do luzen. A čemu došao? Petak? Prošao tu. Alejkum selam.
Alejkum selam. Zar niste na poslu, Hando? Ja sam na poslu, ovo mi je posao, braćo moja. Ovo mi je sve što radim. Evo, upalim se na TikTok, to je sve što radim. Dok sam balvane nosio, ljudi se smijali, sad kad uživam, pljuju me, znaš. Sad hoću da uživam, da ne radim ništa. Ne, svi mi uživamo. Ali kad kradeš humanitarne pare, tad te pljujemo. A ti to prevodi na nešto drugo, ko dijasporac 2 mjeseca da nije terorizam. Tako i ti prevodi da je radi što ti uživaš. Ništa neću da radim. A ja, znači, ništa neću da radim. Eto, zinad vama. I ne trebam, ja sam se snašao. Znači mi na ovoj planeti da se snalazimo, da proizvodimo, smišljamo, a ti ćeš sjetko krmak i mi da ti šaljemo da ti živiš. O jebo majku, bi to bilo dobro. Ti se sramota Bosne. Ja sam sramota Bosne, onaj, znaš to što sam uspio više nek ti. Razumiješ, to te boli, ja znam da te boli. Uspio si veći lopov bit nek taj što ti je to napisao. A da budeš onaj manje kocko, manje pio, glumio frajera, kad imaš para, kurči se, pijete Heineken, pijete ovu. Sutra dan kad se probudite, mahmori, ne vidite ni babu, ni mamu, svak vam kriv. To je to, znaš, pa znam ja to da je to muka, razumiješ? Muka je to, znam Ando kako je to prošlazi, pa ja znam vas kako dišete. Prošla. Boli ih tvoj osmijeh, tako je, boli, ha? Ne mogu se oni ujutro nasmijati. Mogu ti reći da malo i boli. Nije da griješiš. Ne mogu oni ne zapjevat, ne mogu oni ništa. Jer oni kad vide mene da ja sedim, to njiha ubi. Znaš, ali vidi, do juče je nosio drva plaku, otkud mu sad odjednom? Allah dao na faku, imam, alhamdulillah. Al preskačeš u toj priči između ta dva dijela, preskačeš jedan dio, znači to noso drva, pa već sad otkud mu. Između to dvoje ima narod što ti dao to sve što ti otkud. Znači to ne smiješ preskakat. Hvala Bogu, Stefane, hvala ti, brate moj, evo vam hejteri, treba da dođu, hejteri, odskite mi u kapu. Skinite kapu, Handi. Tako je, Balkan, Gifter, Stefan, Mario, i tu, braća životom. Boli, jel? Oni ne mogu ni zapjevati ujutro, ja vidim, Handi, gori srce, gori kao... Radio sam na dnevnicu 5 maraka, ali okreni se vrijeme, znači vidiš, radio sam za 5 maraka, sad je moja satnica 200 maraka. A ja, znači nema dalje. Ja znam da je to muka, ali eto, ako hoćete da vam Hando radi, satnica 200 maraka. Pa izvolite. Ovake satnice nisu ni na Upworku jebote. A ja? Šta, po satu uspiješ zajebat budale za 200 maraka humanitarna ti pošalju da ukradeš. Po satu 200 ide, jel? Pa i tako je radio Hando za 5 maraka. Ali uzdignute glave nisam nikog prozivao, ništa. Ko Amir Hadžić, pašće jednom. Ko ona... To ti je ružno. To ti je jako ružno. Kako imeno me? Onaj što je ovdje bombardirao, što je napadu onaj. Aldin Šeranović, pašće. Pa evo Aldine na mene krenut, da te država. Lako je na državu krenut. Kreni na mene, ajde. Ja si toliki mangup. Eto Aldin, ja zovem ovog Aldina da krene na mene. Pa tako. Ovo mu je stvarno ružno, znači ispod svakog nivoa ovako se vrijeđat, nema smisla. Eto proziva meno, šta je sad muka, otpočeš meno za uho. Srbi me uho. Jesi odlučio koje si rase? Težak slučaj, Ivane, odi ti ovdje počeš Andu za... Odlučit će oni za mene. Za drugo ovo, Srbi me. Samo sjedi i čekaj. Balkan, hvala. Meni ne treba ljudi, meni ne treba ni gift, meni ne treba ni pomoć, meni ništa ne treba. Samo pošaljite. 3000 maraka popravi auto, 2000 dobije da trošim ja hoću svojom ženom i djecom. Ljudima je muka, znaš, jer neće njima niko poslati pola marki. Znate li to? Pa ja, boli. Marijane, hvala, pa vidiš ovdje moje braće, gledaj, ide Marijan životom, Balkan životom ide. Boli, ja znam da boli. Dejane, hvala Dejane. Niko ne zna da pokloni tu ljepotu. Dejane, hvala bruda moj. Šta je hejter, od ovdje počešta me malo za uho. Gdje se smir, taksi, marš mi Zagreb. Marš u Zagreb, tamo dakle to je došao mene. Pa svi me mrzite, svi me gledate, o tako i trebate. Ima da me gledaš. Ahmir, nemoj blokirati nikog, nemoj blokirati. Sad me glava počinje bol. Balkan, kemo to Hando i pozdrav. A imam i teroristu odgleda. Lako je sovati zatvorene sobe. Ko ne fačo, psuje ljudima djecu. I da me te srezat, da ja ufati ovako. Da vidiš šta je Hando. A da vidiš kad se budeš otimo pa ne mreš se otnijet pa kad povdje plakat. Pa mu jednu šamarčinu puknem, ne smijem ga što osam, odbit ću mu glavu. Ne bi ga smio šakom otpucat, on bi završio na sanatoriji. Ne bi se on probudio i haj. Ja kad bi faču pukao što osam, on bi mislio da mu avion pao na glavu.
Ti bi bio dobar sa Ramiznom Zmajem da sjedite i ove lovačke priče da izvodite. Ti bi bio dobar za tog, ali prvo malo da popiješ. Pa ja, da bi ja njega smio sine udar, ja udario konja, oborio, šta će facu, da ima u njemu 70, sam imao 100 kila, pa ne smije ba kad njega što 8 puku, on bi rekao, šta je ovo, neko ugasio svjetlo. Ti bi super smišljio ovo kako se desi nešto više nego što se desi kad nekog puku. To bi ti super s njim klipove. Bio bi humor top. Pa ja, nije samo njega kogod na mene naleti. Pa ja, pa muka je to, znaš, razumiješ? Muka je mora za čitav život svijetu sobi je psovo ljudima djecu, razumiješ? Selam iz Ljubljane ljudino, alek mu selam za Ljubljanu. To Amdaka, pa ne, ja ću ja malo sad hejtat. Pa šta vam mislite da je interesantno što mene hejta, ja? Moraš biti onaj frajer uživo, razumiješ? Ja sam priznajem mangupe uživo, ovo prizu tastaturi. A šta će to jada? Tako imaju srce preko tastaturi, obiću te Hamdo. Obiću te Hamdo, plebiću te, hajde dođi ovdje. To mora ovo je moj Berin, to priča cuca neće povjerovat. Da bi materi moja cuca to provjerovala. Eto, tako da vam Hamdo, znači, ne mogu on sa Hamdom jedan. Mogu samo... Znaš šta je još katastrofa jedna kad je u pitanju, na primjer, snaga? Toliko je smjerova gdje si mogu iskoristiti tu snagu i isto nauspjevat se. A ti je koristiš samo da nađeš sebi gdje ćeš biti bijen. To je isto jedna katastrofa nevjerovatna. Mogu si biti, joj čovječe šta si ti sve mogao biti, a ti odabro da ništa budeš. Isto ko Stani Vuković. Hoću Bogem. Hoj, terorista ne može svanut dan u kojem će terorista izgovoriti što nije, a da ću ja šuti gledat. Ne može. Nema sutra ima novo ludilo njegovo što se sad tek generiši. Idemo ludilo za ludilom, dan po dan, pacijent se tretira svaki dan. Nema preskakanja terapije, vi šta imamo kad se preskoči? Svako da Hamdu počeš u zauho. Duje, što si došao gledat Hamdu, Duje, pa znam da me voliš. Pa ja, znam da me voliš, boli. Boli što Hamdu, a znam da te boli što nemaš nikog, brate moj. Pa znam da boli, znam. Sve, nećeš mene 2 puta isto ujest. Sve poskidano, slobodno obrište ako kome. Znam da boli, vjeruj mi. Ja znam da vas to boli, razumijete me. Nisam ti ja kriv, snađi se i ti, pa ja. Ide $13, ide. Pa šta te muči $13, jel? Pa nemam ti ja dinara, brate moj, pa šta sad šutim? Sunce moje. Pa ja. Boli moj osmije, ja kad se ne smijem. Ja, hejtere, već ja ne smijem. Arbine, moraš doći tu uživo na Hamdu, nemoj to tastatura. Ne prolazi ti to kod mene, vjeruj. Ne prolazi mentola prdanje preko telefona, psuješ da zoveš. Dođeš uživo i rekli šta je Hamdu, da vidi, tad moraš imat srce. A moli Boga da te promašim, jer kad te promašim pun će zrak, kraj tebe oborčeta i ako te promašim. Moli Boga da te promašim, sine. Moli Boga da te promašim. Još kako ne balvane Hamdo nosa, vi ne merete unit naramak drva, razumijete me? Ja nemam osjećaja, ja kad te furnem, ti ćeš misliti, ti ćeš biti u komi 2 godine. Kinez, moraš uživo to, hodi vamo Kineščiću. Ja znam da nemaš ti ni za ćevapa. Dođi, da će ti Hamdo ovdje jebot, odi vam, da će te briže, ja znam da živiš Kinez. Boli Kinez, znam da te boli Kinez. Boli te što ti sad moraš ići raditi, a Hamdo da te gleda. Pa ja kad sam radio, vi ste se smijali. Sjećate se kad sam ja drva noso, vi ste joja. Sjećamo se kad smo ti pomagali kad s drva nosu. A niko se nije smio. Prosjaka, joja bijednika, joja ovu. A sad, boli. Nije naš narod takav, to samo ti, onaj okot taki se dao, da li je na pogrešnu stranu ti ćaća lego kad ti je mater jebavo, pa ti taki felšav ispo, ne znam, ali uglavnom nije taki narod, to samo ti stoka taka i oti oko tebe malo. I boli. Krmpa 5 eura, on može samo u KPZ Zenica balvane nosat. Treba njemu Zenice malo da onaj sazrije momak. Što ja sam zaradio penziju, a? Ja sam evo 36 godina, imam 4 penzije. Pa ja,
4 penzije imam. Sve sredio, Hando. Sve znači, 4 penzije. Imam njemačku, imam francusku, imam od Italije, imam bosansku. 4 penzije imam, derem, šta? Ovdje se upalite, se zajebajim. Stani pa, ne moram ni snimati za YouTube, ja sam se snašao, imam. Alhamdulillah. Boli, ja znam da i boli. Boli. A, boli, ale? Boli, bo znam da boli, brate moj. A kad se smio Handi, kako je Handi bila, a? Mi kako je ružno kad se ja sa vama smijem. Ne smijem sad dobrim ljudima, samo ovim hejterima. Da ne bi ljudi pomislili da se njima smijem. Hejteri. Nemojte ljudi misliti da se vama smije Hando, nešto me koščice zaboljele, nešto me vrat uraslo gore, valjda od rada ili od nerada, nerada sigurno. Rijetka kafa, pa dobro brate moj, nije bitno kakva mi je kafa, da li je rijetka, da li je gusto, mene odgovara, razumiješ? Moram ja malo... Muhi, Allah kažnaj koji se osilio, ja se nisam osilio Muhi, možda te Muhi boli nešto, jel ne? Pa ja znam da te boli Muhi što sam ja sad ležim, a ti moraš raditi. Ja kad sam radio ti se mene smio, jel ne? Podržavam te Hando kralju. Vidi ovaj kaže Irfan Glavonja. Dobro, volio bi ti da imaš ovakvu glavu ko Hando, nemaš ti si jado, jadni, razumiješ? Ja to znam, ali šta ću ti ja, nemaš ni slike svoje, bojiš se postav sliku. Pačen, jesam pačenik, vidi što ode danas da vidim kako ću auto sem kup. Moram malo razabrat, neću kupiti jedno kup. On sustiže da se sa svakim isvađa pomalo, da ne bi koga propustio. Dvoje. Sad ću kupiti 2 auta da vidim ko je propum. Polako, sabur. 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 Selamić, alaikum selam. Pozdrav iz Berlina. Berlina, hajde nosi tu tuda. Razbićeš mi telefon, ona, šta ti je? Dragice, pa ja danas odem da kup 2 auta. Ej, uzet ćeš 2 Golf, 2 Ferrarija ide. 2 Ferrarija, ima da se slikam sa njima. I meni se mantao, svega mi. Pa sad me hoću da vam pokažem din ko je propum. Svega mi. Alaikum selam. Da vidimo ko je propu. Ja. Ovo je bilo kritično saslušat, a kamoli ispričat. A ne, šalim se, ja nemoj puknut će vas, udar će vas udar, pa udar ćete vas udar, ko će vas morat zalvat vodu? Balkan, pa kako ne, ja vidim, evo ljudi giftaju Handu, imam, evo jedna ruža, 2, 3, nam dolila. Ja zadovoljan. Ja drva nosao pa sam bio zadovoljan. Sad imam sve pa sam opet još zadovoljniji. Šta god da sam probao propao. Ja ću vas sad provocirati, ali ne treba mi niko pomoćni bank, meni ne treba, ali ja ću da vas sad pljujem, kad ste se meni znali smijat, sad se ja smijat vama hejteri, ne radim ja ništa, Ma nisam ja legenda, mama je fača legenda što psuje ljudima, djecu, on je legenda, znaš, ne smije on izaći iz svoje prostorije, vjerujte mi. Ovo sam dobio šore zlatne na poklon, Hando pije zlatni šora. A kad sam bio sirotinja, ja sam pio iz onih plastični, razumijete me? Je fača legenda. Nemoj jagat, smijem se, šta hoćeš? Muka, ja znam da je muka. Patrik, muka je to. Ima da vas ja hakerim, kako ja hoću. Hando, dobro jutro, svaka ti je na mjestu. Šta je, pa vama je kralj, pašće, kako ime, Fačo, on vam je legenda, psuje ljudima. Opsuje mene uživo Fačo, da te ja uhvatim, da te zgrabim, pa ja mislim da bi kukuriku. Viko, nemoj me Hando, a ja Viko, evo ti jedan šamar, evo ti drugi šamar. Onda mu rekao, ne smijete što 8 sina, odbit ću ti glavu. A kad se razljutim, onda bi ga morao što 8 da ga uspavam jednog godinu dana, da malo spava, da ne psuje ljudima više djecu. Razumijete me? Tako je Amir Hadžić, govno obično, svezani cuko. Boli, znam da boli. Boli Amir Hadžić, cuko, svezani. Ako šta žena donese, znaš, ne smije on izaći ispred vrata, slobodno mu tišta, ima 20-30 metara do kući. Dođite mu pred kući i vidite mu, rugajte mu se, ne smije on proći. Pa nisam vidio da si dolazio. Nešto ne znam da si dolazio, pa to izvodio što pričaš. Samo tiktokariš, a nisam bogam vidio da si. Slobodno idite tam, gađajte mu prozor stakla. Ne smije on izaći, znaš. Jer za čim izađe, narukvica pišće, viće piu. Nema narukvice, skinuta davno, a imaš snimak kako ja izlazim, a SDA droger bježi. Zato što ne bi ostala 2 koščice na njemu spojene, ni na jednom mjestu. Samo da sam ga stigao.
I to će mu se desiti onog momenta kad ga ugledam. A imaš snimak? Pazi, ja imam snimak, a ti nemaš da si dolazio tako gađat prozore i dolazio. I zvižđio i galamio. Ne, ti to nemaš. Vela havle. A vidi, Hamdo, ko golub, gdje god hoće upali svog auto. I ja idem gdje hoću. Ne smije mi niko stati na put, garantiram životom. Da vas je 10. Ja, auto. Čekaj, ne znam ti, da sam mi sve prije. Kogući, Real, Suluvija, možeš mi iz lajva? Nemoj menti, nemoj menti. Ja se vas... Hamdo. Ba nisam, ja sam najjači, ja sam najjači bio u školu curica. Ne, ja sam ti nejak, brate moj, nešto sam davali nosa sve ono, znate, ljudi se smijali, to je sve bila ona fantazija, gore helikopter čuvu, onaj balvan ja nosa, tako je to bilo, znam. Došlo sad vrijeme, neću ni kaške digni. Evo što digne najviše od ove šoli. Čekaj, baš ćemo na. Šta hoću? Alaikum selam. Hamdo poštenjačina, pa nema poštenije čovjeka na Dunjaluku, nije se rodio, vjerujte Hamdi. Poštenije čovjeka Dunjaluk nije izbacio. Ali ja sam za nja lopov. Zašto sam lopov? Što ja imam sad što oni nemaju. Nije, nego zato što fali po 1000 i više na svakoj akciji što se radi. Aj nek jedna osvira, nije dugo. Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen. welcome to the Legend of Tomorrow. Sve činilo se lako, a završilo se tako teško najteže. Ti sve si mi bila, a duga kao sila mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. I to mi bilo malo dok se nije pretjerano, dok sama nisi otišla. I davao uz nju bezrednu, što me nisi Bogom naznela, da šine mi ne odnela. Kao tvoje ruke nisam živ i da nisam sasvim kriv, što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala, bar da nisam sasvim kriv. Malo Mileta za promjenu, nije dugo bio. Znaš šta je, jebi ga, dugo se onaj Amir Hadžić, ima puno pratioca, on je sad, znaš, ima ono stane, ali džaba je cuko, nema više ništa jadan. Mora se upalit live, znaš, da tam mora ono Hamdo vikat, smijete, Hamdo neki, Hamdo je sine za tebe car. Car je za tebe, Hamdo, vjeruj. Nije problem, samo moraš prvo objasniti gdje su 1000 maraka, ali to ćeš objasniti uskoro. Sandi, cuko! Sandi, cukice, dođu vam kod Hamdije, pokaži tu silu, cuko, pokaži tu silu uživo. Nemoj mi te, nemoj mi te staturu, Stefane, hvala ti, brate. Nećemo je opet slušat, Nedžad 2 marke, koja propalošćina, Bože dragi, žalosno. Hvala ti, Nedžade. Ahmed i Nedžad. Gledaj, Stefan poslao 231 ružu. Ajmo svi zaprat Stefana, ljubi ga Hamdo. Ja sve pričam istinu. Ja samo pričam istinu. Daj mi ovdje malo krpi. Ja sam pričam istinu. Moja žena vaka, slušajte me, moja je žena kraljica. Kraljica, pa vi bi voli da imate ovakvu ženu da ne morate ništa raditi. Pa žena vodi, pa nju zovu sa sve televizije iz Udina, koliko ćeš para da vodiš emisiju, moja žena kaže, pa nema ti para da mene ko plati. Joj, ja ti lažno, gospodine, nemoj lagat, čekaj da se pomoći. Ja sad lažni. Useru. Dođi češi Hamdu svog. Ode vama puknut ćete od muke, ja vam kažem da će puknut. Crkajete polako. A ne verujete mi ništa, vjerujte mi. To ćemo ti iščitat na kraju ovog videa, šta ti moremo, šta ti ne meremo. Manuel Kasić, hvala ti na 5 maraka. Vi pokušajte nešto, ali ne mere, Stefane, hvala ti brate od srca, gledaj. Ide Stefan života, gledaj, Gledaj sad ovu. Gledaj sad. Hejteri, pratite kako idu Hamdi ruže. Dosta smo zaradili, koliko smo oditori zaradili? Zaradili smo 100 eura. Eto, vidite, dosta smo zaradili 100 eura. I neću se kazati dok ne zaradimo 300 eura. Zato giftajte svog Hamdu. Viš kako Stefan gifta. Evo, Stefan je dosta poslao 50 eura. Stefane, hvala ti srca. Muka je to, hejteri. Pa što ću ići na otkad, evo zaradim na TikTok. Ovo sam se obraćam za ove hejtere. Gdje nam je Zadina? Udala se za drugog, ali je stvar mala, to što svo... Eno, mutirao se.
Izvinite, nisam se cula, Allaha me moga, ne znam šta mi je se moglo desiti, verujte svom ovdje. Pa ja. Ejte li, ja moram u sumu, propao sam. Ejte li, ja moram u sumu, propao sam. Čekajte, moram u sumu, stani samo sekundu. Ovdje zametim ti jedno drvo, pošto sam propao, samo sekundu, sad čekaj. Steura, hvala Sanja, dobrodošla na live. Sad čekajte. Oh, klopu, Hamdo, šta su ljudi, Vidite, ima pečat ovdje da šumar vidi. Šumar, ima pečat, vidi. Ima pečata. Hoćemo koje kolo sa njim zaigrat. Klopu, Hamdo, mora usu. Klopu, Hamdo, mora usu. Možete li vi ovo dignuti? Možete kad povedete familiju citav. Propao Hamdo, staćemo propao Hamdo, je. Svi medžeda, a? Ovako kad te ja ufatim kovo drvo, kaže seljačina što dići što ne seljaka ličim. Ovo što sam sad nosio drvo, malo sad da imam kondiciju, inače ja ne radim ništa. A da vam pokaže da Hamdo uvijek mora nositi. Pa jo. Boji, ja znam da boji. Svi kako Hamdo nosa, a? Malo sam zgulio, da, vidi. Sve zgulio, gledaj. Težak, Ti me ispred njega, pa vidiš da šutim. Daniele Trišć, hvala na 2 marke. to na najteže drvo. Hamdo nema treće blokove, pa neću brate, ako mi se sviđa. Fina pozadina. Jel to iz principa? Ma nije brate, ovdje komšije ušao u šumu Josiku. Nema brate, vidi da sam zgulio rame s ovom rastovnom. Nema ono, kila brate. Kila je u njemu, bruda moj, nema ono 20 dijeka kafe u njemu. Pa znam da te boli što ti ne mreš mami unijeti naramak drva. A ja, nož. Kila sol, ma nema ni kila sol, pa to ti je ono, kila vune. Kila vune, brate. Pa što da diže, malo sam se ja znao da vidim, da osjetim mogu li ja to opet. Amra, hajde čeri tamo, djeci malo napravi doručka. Hajde, ona, znaš, stastovao se malo ko fol, našminkala se. Ne ide ti to čerta tako, znaš. Ja znam da ti djeca sad gledaju ko će im da im čača napravi doručak. Ne mreš ti od TikToka. Vi koliko je drvo bilo teško, gledaj. Raskao sam ruku. Pa ti se sam povrediš od mrtvo drvo, čovječe Boži. Sam ga dizao. I to samo dok ga nosiš. Sve koliko je to bilo teško kod crna zemlja. Probio sam ruku, gledaj. A nema, znači moraš me ubost, moraš što još, kamen, znači čeliku, ja ne osjećam ništa. Ja sam se tako uspekao tvrd ko kamen. Znači nema za mene, vidi, nema za mene zime, pa ja mogu da hodam gola. Mogu da hodam, nije moje gola. Pa beton, armir, pa vidiš koliko da sad digao balvan, vidi, poraskao mi ruku odmah, vidiš. Ali nema za mene to, ne postoji za mene Bog. Ladies and gentlemen, Jirem 5 maraka da napraviš edit pjesme gdje si ružo kurvetno stara i tekst ide donacija od ime za izludinu Rospiju. Morat ću muziku mijenjati, to vam je dopizla za noć. Spajčo si... Semire, aj si je tamo, pitaj mamu malo li te nauči kulturi, pašće jedno. Pašće? Aha. Nešte blokirati, ima da me gledaš. Ima da me gledaš, pašće jedno. Ima da me gledaš. Pusti ga, ima da me gleda. Ako ću vas ja šamarak ovo drvo, što sam ponio. Voli bi oni da Hamdo nosa ponovo drva. A znaš šta će? Vidi ovdje, mami se ovdje malo ras osliku. Šta je Mela radi? Hodi Hamde na kojače, muka je to, razumijete me? Morate li ujutro vi digniti onaj element jedan? Ko visoko leti i visoko nisko pada. Nemoj lagat. Nisam znao. Pa šta da radim? Šta znači ko visoko leti? Ja nikad nisam visoko letila. Nemoj se puno sikirat, samo će ti se sve reći. Ali hoću da vas hejtam. Hejtaj. Mlijeka i kukuruzi. Tako je. Mlijeka i kukuruzi. Čuvaj leđa, brate. Pa ne, malo sam samo ja posikao sam se, digao rastavu na balvan, vidiš. Odmah sam leđa, vidi šta sam radio.
Ali hoće, ja volim da me malo pritisni. Ja volim da hoće naletavi na mene. Berka, vidi Berka u Amerika, sve šta radi Amerika, a? Hvala od srca. Sve, uzamdu je Amerika, uzamdu je cijela Bosna, uzamdu je cijeli svijet, cijeli dunjaluk. Me ne može zapeti. Ja sad nazovem brata, rekli im, halo, trebam 1, 2, 3 hiljade, 5, 6, on će reći, Hamdo, ide na banku i nemoj da me spominješ. Šuti, uzmi pare i troši. To treba Dobre budale jebote. Da i meni jednog takvog nađe. da imate takvu čiku. Daco, ti fača, jel? Ajde dođite pa dvojica da me namlatite. Aj pitaj faču, pita Hamdo da ga doje da mi ispeglate malo leđa, srbe me. Ja mislim da nikad niste vidjeli tvrđa leđa na svijetu. Nećete nikad, ne bi nikad vidjeli tvrđa leđa nego Hamdi. Materi. Hvala bruda moj. Pa ja. A moguće da je hrastovna najteža. Ruk sam probio od hrasta, ja kad ufatim nema, ja ću ga digniti ili ću ga progutat. Ja moram kad nešto dođe da dignem, ja ću digniti ili će mi srce puknuti. Ja sam tako čovjek, kad sam ušao radio, nema šta osjećam, to ponesim. Evo, čuš tako, vidite ovo, gledajte ovo, hejteri. Čekaj da prihvaćim. Čuš šta kaže, hajde da ti pošaljem, treba ti para, vidi šta kaže. Hoće da mi pošalje para. Ne treba meni para, hvala ti. Sve, vidite ovo. Kaže fača, slomit ćete usred gačica. Dođi ti i fača zajedno. Ne mora ti, ja ću vam dolaz da se vi ne patite. Reste džeste u Sarajevo, ja ću vam doći u Sarajevo. Eto, vi reste Hoćeš im doći gađat kamenjem prozore. džeste u Sarajevo, ja ću vam doći u Sarajevo. Eto, kako god želite. Dođi ti i povedi i još jednog. Laku noć ko Jer vas ide. dvojica ste za mene onaj mali miš. I snimajte kad me budete tukli. I onda objavite vamo. I objavite vamo. Objavite na društvene mreže, evo istukli smo Hamdu. Vas dvojica kad budete tam, ti me zovite me. Rekao ti je, da Ivo, ti dođi sa njim. I onda snimite kako me budete tukli. Rece, šta će Handija, vidi istukli ga mi. I onda snimite, imat ćete, znaš koliko snima pregleda. A kad me budete tukli, joj, mama mija, a joj. Imat ćete puno pregleda. Pozdrav. Još lijepo je vrijeme, ubos nešto magla. Ja malo uđem da se šalim, da se smijem, ali ono vidiš dođu paščadi, cuke, svezani, frajeri na tastaturi. O evo Alena mog, gdje si Alene, alejkum selam bruda za tebe i tvoju porodcu. Kako si mi? Ne idem ti ja po ti vašerma. Jeste snimili kad sam nosio na drvo da pokažete tamo, da piše tamo eno Hamda plopu, piste tamo eno Hamda plopu, piste tamo, jeste snimili kad sam nosio drvo? Alene, Jeffy, hvala svima. Piste tamo, piste tamo eno Hamda plopu, ide tamo, snimite me, reci eno Hamda plopu. Ide piste tamo, Hamdo, plopu, Berka, hvala Berka. Selam iz Sanđaka, alejkum selam. Piste tam, plopu Hamdo. Tako, ale nek puknu dušman. Nek puknu dušmani, ja i dalje volim svoju raju. Nemoj pjevat. Volim svoju uslikat. Znaš, pa... Kad se uslikam kod 10 auta, onda ću vam posle ovako. Plopu Hamdo, plopu. Onda ćete vikat tamo, otkud Hamdo? Esko san 6 mjeseci, kladimo se da Hamdo nije ni 170 cm visok. Pa tu je neđe, ja mislim. Tu neđe. Sam ti poklo donacije, sam vi ste poklo donacije, sam piste, nemoj da ne pisali, samo vidite, poklo, ubio, otkud mu, sve poklo, samo vidite, poklo Hamdo sve, kao otkud mu auto, pa šta će Hamdo, poklo donacije, pa ja. Salime, te boli, znam da boli, sine, moraš ići rata, ja ležat. Jes, boli to, znam ja to. Hejteri, ajte sine, prihvate se posla. Vrijeme vam, vi ste trebali već biti da radite. Pa ja, znate li? Pa ja. Ja, boji, ja znam da boji. Selam iz turbe, alejkum selam za turbe. Bravo. Pa bravo, ja hoću da i malo hejtam. Ja ne psujem nikom. Nisam ko najfačo pašće jedno, psuje majku. Nisam ko Amir Hadžić, svezani cuko. Nisam ko Adoks, onaj svezani što je pobjegao iz Bosne, ne smije vam ni doći. A ja,
Nisam ja brada, neko ide u džamiju i tamo ljude proziva. A ja? Nisi, ti si samo humanitarni lopov što krade pare od naroda uz priču da pomaže drugim ljudima kojima treba. Ti si samo lopovčina humanitarna najgore vrste, a ovo ostalo nisi. Ko još ima, ne boji mi se sve petorcu. Evo zove mi se petorcu na livadu. Na livadu ja sam ja petorca. Što kaže ovaj, ide radi, a nekoga blokira, nemoj glumiti indijanca. Ja Salko Juklo, govno najveće, Salko Juklo, njega sam zaboravio pašće. Kera sam zaboravio onog lovačkog. Juklo, Salko Juklo, ono pašće. Znaš ti, znam ja njega pašće, ono bradato. Morat ću mu poslati tamo, vidio sam da nema za bica, razumiješ? Poslat će njemu Hamdo bic, ali bez žileta, on će se morat obrijati bez žileta. Hvala Husejnom, evo i Husejnom kad dolazi, vidiš, pa mene ljudi podržaju, uvijek šalju, dosta sam zaradio $700, dosta. Eto, hvala vam za ovih $700 što sam zaradio na TikToku, svaka vam čast. Eto, ne moram se paliti idući naredni mjesec dana. Ne moram se paliti naredni mjesec dana. Dobro jutro, pozdrav iz New Yorkers. Gdje je to, brate, mu ne znam ni pročitati. Idi tamo mali. Salko je realan, njemu svaka čast. Almire, ajde tamo kod Salke, možda i ti moraš pomoći mi tamo kupiti ono smeće, znaš. Pa ja. Idi, brate moj, ne možeš došao kod mene ovdje. Amerika, dobro. Taka je Amerika. Nekad ti nosu... Jess Šeki. Kaže prikazao, Adse, ja sam ti sine, jedan najveći gospodin, ja neš nikad moj nivo dostići, razumiješ me? Ja znam, vidim da te prate dva čovjeka, razumiješ? I tebe Mare 333. Salko je otrovo čovjeka, Salko je govno od čovjeka. Snimite Salko govno od čovjeka. Amir Hadžić govno od čovjeka. Fačo konj. Konj znači najveći koji psuje ljudima, iz kuće psuje. Fačo pašće jedno ono svezano u kući, znaš što on psuje djecu, a ne smije niđi izaći, razumijete me? On smije u kući laje, ja vjerujte da on više laje nek cuko. Ja imam cuku, nikad nije zalaju. A Fačo, ma to ti je najveći, on više, ja bi ga volio da ga iznajmim za cuku, lako kad mi navečer neko tidne doći da ga svežem. I njega Jamira Hadžiću prit kuću ovdje, kad bude neko dolazio, pošto oni puno laju, znaš, neće niko moći unići u lavu, i Salku ćemo ovdje sveda sa njima, na. Salko, njena trojicu ću ja svezati ovdje lancima da mi čuvaju kokući, samo nek reknu koliko će para, mjesečno ću ih plaćat. A ja onome cuke, onom svezanom Amiru Hadžiću, što ako mu žena nešto spremi, ako mu, ne to Bog da mu žena spremi, izađe 20 metara ispred kući, on bi bio gladan čitav dan. Tako je breka, tako je svaka čast. Šuti, Fačo će ti digni kuću. Ajde doći i ti Fače. Pa ne postoji čovjek koji mene smije dirnit. Svi s cijelog svijeta, samo nek me ovako dirni. Ajde, evo ja vas sve prozivam te mangupe. Ja nikog ne diram, a da me dirne ovako. Ovi kad me bio sa im prstom, ovu ruku više ne bi imao, jer je babu išću iz temelja. Boli, ja znam da boli. Oj sile, svi olav, ja sam sila nebeska, a? Pazi se roleta. Nemoj Role, dobar čovjek, ne dira Roleta, ja ne diram ove dobre ljude, samo ovog Faču, Paščeta, Amira Hadžića, Cuku, Salko Jutlo, Pašće, Lutvo, Mehmedović, Ker, Lovački, ko još ima, Adoks, Vučjak, pravi. Adoks nema ti za šišaj, dođe Adoks da tam došiša besplatno. Dođe Adoks u Bosnu, ne smiješ zakoraziti u Bosnu na lam. Pa njom bi dobio ovdje doživotno zatvor. Fače za tebi izmisli, ja smi ne, aj tam kod Fače popijte kafu i kad me sretnete dođite ovo dvojica vam na Hamdu. Hamdu uz tebe, pa vidiš, pa ja imam publiku i svi uz mene su svi, čao džaci, ja. Boli, ja znam da i boli to. Zato što pričam ja pravedno. Ja pričam pravilno. A ja? Hamdo priča pravilno. Pa šta svijete ljudima zaveze u kući sviješ ti djecu, tam policije. Ja da nisam ja vladat, ja dođem u kuću pa te ufati ovako za uho. A i ovako su šanse da ti ne dođe Hamdo bez ikog. Prid kuću pa te za uho ufati pa te izvuče iz pičke pa te iz kuće šamaram. Gdje ti Izudina? Udala se za drugog, ali nije stvar mala, to što svom je sinu moje ime. Miru u Njemačkoj. Pozdrav za Miru u Njemačkoj. Zašto da ne bi ja mogao pozdraviti Ando prosječno debele, ko je ovaj kuhar neki, šta si ti? To, nek se ga blokirali. Reksi, ela svaka čast za moderatora. Svaka ti čast. Nemoj ga mljutat. Blok. Imaš opciju, blog, i nema više Hamdije.
Ako ne volite Hamdi, imate opciju blok i nema više Hamdije, nemoj se tako zabavati. Krmak. To te vidite kad kaže meni Krmak. Tako te mama odgojila, a možda nije majka kriva, možda se upao loše društvo, pa će jednom. Iskoristi talent za pjevanje, ide CD uskoro u Dušman Muzinat. Samo to polako. Hamdija je za 2, nema još 2 godine. Za 2 godine uspiju što ovi hejteri nisu uspjeli za čitav život. I to boli, znaš. Ja znam da i to boli, ali eto. Pjevaš li sahrane? Što si došao gledat Hamdu kad pjevam se? Balkan, pa ja, što si došao gledat Hamdu? Pa ne znam što si došao mene gledat, pašće jednom. Treba lanac da te svežem, od vam da te svežem, cuko. Sad ću vas ja hejtat, pa dosta je bilo vi mene hejtat, ha? Jel to Sad ću vas moguće? ja. Pozdrav iz Zagreb, pozdrav za Zagreb. Udjel sam tvoju. Ladies and gentlemen, Esko San 2 eura, šta je u fascikli? Pa to ćemo saznat za tačno minut. Ja sam čovjek koga nema niko, svi mi prijete, oni misle da sam dijete, jači sam od sviju ja, ali samo uživo, nemojte mi glumit mangupe, preko tastatury, ali vi samo preko I manje od minut. Dobro. Haj Vaku! Pošto mi tebi ne meremo ništa, eto, mi smo se dogovorili da ti bar nešto. Nećemo mi sad tebi puno, ali eto nešto ćemo ti. Znači ovdje ima poziv. Vidi ga. Poziv. A sad ćemo vam preći na digitalnu verziju da vidiš o čemu poziv. Vidi. Enuc 303. Hvala ti na premium članstvu. Znači. Pardon. Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Tuzlanski kanton, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije Tuzla. Policijska uprava Gračanica, policijska stanica Dobo Istok. Broj taj, datum, danas, jutros. Izvinite. Na osnovu člana 45 i člana 95 zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine dostavlja se za Hadžić Amir. Dostavlja se za Hadžić Amir, sin toga i toga, nastanjen tu i tu, u općini Dobo Istok, da se javi u prostorije policijske stanice, sad, nebitno gdje, dana, nebitno kad, ali bitno je da znaš da je jako brzo. Godine u nebitno koliko sati. U kancelariji broj nebitno koji. Razlog pozivanja. Saslušanje u svojstvu svjedoka na okolnosti počinjenog krivičnog djela iz KZFBIH, prijava krivičnog djela. Pouka. Ukoliko se svjedok ne odazove pozivu, niti svoj izostanak opravda, sud može izreći novčanu kaznu od 5000 maraka ili narediti prinudno dovođenje. Znači, meni više, Hando, nije ni opcija da ja šutim. Ja sad i kad bih htio šuti, ja više ne mogu. Jer dobit ću kaznu 5000 maraka. Znači, gotovo je. Ukoliko svjedok odbije da svjedoči, sud može donijeti rješenje o kažnjavanju svjedoka novčanom kaznom od 30.000 maraka. Napomena, sa sobom ponijeti ličnu osobnu kartu. Ovlaštena službena osoba, nebitno ko. Znači ovdje imaš pečat iz tvog kantona MUP-a i ovdje kraj njega pečat Tabiha. Ja dodu u Photoshopu, čisto onako da ti oči pari. Vidi sad. Ti i ja ćemo, poslaće ti ljudi papir, kako se zove, kad ćeš trebat se spremiti doći. Znači ti i ja ćemo doći u policijsku stanicu u tvom kantonu. I sješćemo fino i popričat. Ja ću iznijet svoje ovo što imam, šta mi nije jasno, gdje šta fali, gdje šta zajebo, poskidat sve dokaza tam što su ljudi ovako laže koza, ne laže rog i tako, poskidat sve, ponijet to. A tvoj će posao samo biti da objasniš gdje su pare. Eto, znači nećemo mi sad tebi ni dolazit, ni udarat te, ni niko i đavo.
nego samo fino razgovarat, popit kaficu, čašu vode, zapalit jednu, ti ne pušiš, ti ne moraš, mi ću zapalit jednu, i samo da nam ispriča, znači, gdje su 1000 maraka. Eto, ja ću objasniti ljudima kako tačno fali i kako se to tačno odvilo, ako im šta nije jasno, a ti ćeš nadopunit me, tako da oni shvate situaciju i puste nas fino kući. Ja svojoj kući, ti svojoj, kad im ti povežeš fino logički sve kad im ispričaš kako je šta bilo i oni shvate. Eto, kad nisi mogao Ramiću, eto, moćeš o toj svojoj tampoleci. Toliko što se tiče Hamdage. Sad imamo za završnicu. Znači, to je bilo u fascikli i to možemo sad odložiti. Jer mora ovako, znaš zašto mora, vidi. Kad bi ja sad, na primjer, dijasporca pustio da terorizira ovako kako hoće, a ne odgovarao mu i ne smjestio ga gdje mu je mjesto. A još bi futavaca iz SDA, na primjer, vidjelo da to more i onda bi krenuli i ostali. More se ovako, vidiš, more se, znači kad se 60-70 live-ova snimi i priča se kako nije, more to pročepit, narod krene. Kad mu ne bi jebao mater i stavio ga gdje mu je mjesto, počeli bi i drugi. I onda mora i od tebe. Mora, jer masa je naroda na internetu, već svako ima kompjuter u kući i onda gledaju ljudi, posmatraju. I kad tebe vide kako imaš 2-3 maraka tako trošiti od te milke i čuda pod plaštom humanitarnog udruženja, onda poželit će i oni. I onda jednostavno moraju imati jedan primjer da čisto ako požele to rad, da poželiš ti raditi, ali samo haj ti laka noć, ja sam na poslu, tabih, znači noćna smjena, ja sam jednu noć palo nekako. Gdje sam stao? Šta sam zadnje rekao prije nek što se me poremetila? Ja. Gleda narod, posmatra šta radimo po internetu. I onda kad bi tebe pustili, pa i drugi bi rekli što ne bi ja tu otišao, neće mi ništa biti. I zato moramo napraviti jedan primjer, čisto da pasošćina sljedeća, kad krene u to, čisto da znaš šta će biti, pa ti idi u to. Eto. Nisam pročitao poruke, to ćemo nakon teroriste iščitat i zagasit se. A prvo moram ugasiti da ne mere više niko donirati da me ne sjebete. Šta sam šćeo? Folder. Cloud. Tabih. Sastala se 2 doktora nauke. Doktora nauka, pardon. Pa da i to pogledamo. Konta. Reprodukcija. Brzina. Brže. Ovo je dio videa. Jesi, koliko se... Znači, ovo je od jutros friško. Odo ja pišat dok se oni nategnu da otpočnu. Usrale Avliju. Pa normalno da će koko šusat, neće krmat jeboga ti, kok se drži. Ali ne mereš ti reći Boši, kad ulaziš, obori glavu, kad izlaziš, začepiš valje. Ne mereš to reći. Bravo. Ne možeš, slušaj, ne znam, ovo vodi, ja sam rekao davno, ovo je, ovaj internet mać, vi očice, ja sam ti rekao, ovo vodi u propast. Pa ako se god ne zna kontrolisati, vjerujem da može lako da ga uhelači, da. Ti, vidi sad, YouTube je opasan. Ti ne htio ulaziti u neke rasprave, vučete, vremenom te uvlačite u tu poganu mašineriju. Ma znam, evo mene pokušavaju 6 mjeseci uvući pa ne mogu da me uvuku, šta? Slušaj, vidim ja, pratim ja sve, slušaj, sad se ja pravim grbav. Vidim ja. Ja opet kajem, to je sve željno, slušaj. A šta je željno traća, željno belaja, željno budaleštine? Zato što su ljudi iskolni, slušaj. Nema nikakve obaveze, nego samo prda. Znaš, taj linč na mene, Latin je bacio kost i onda se Bošnja krve među sobom. I jedan od Bošnja to samo koristi da zaradi i to je to. Tu je sva priča se završava, znaš. Nije. Znam, i slušaj. Priča se završava tamo da ti hoćeš biti terorista na YouTube-u u ime SDA i popušt muda olizat SDA-u i ti hoćeš biti terorista na YouTube.
I to ti propalo. I ne možeš biti radi nas. To je ono što se dešava, a ne linč na tebe. A ti, tata Čaršija, sljedeći put kad budeš live sa Jaranom, pitaj ga šta on misli o okupljanju 300 vehabiješina poderanih, pa da oni gase koga oni hoće. Šta misli on o tom? Da nam malo prokomentarše. Ako bi mogu. Eto, ako ti nije teško, ako ti je teško, ti reci. Ljudi neće nešto poučno pročitati, neće pogledat. Oni vole trać. U tebe Jaran neće da pročita pravila YouTube-a, nego ih krši iz dana u dan. Evo. Slušaj, hajmo reci sutra da uzme ili Mihal, Musa ili bilo koju Allahovu knjigu da pročita, reće, ma biži jeboti to, sad ćem to. Ja sve od te knjige pročito, od te knjige za koje ti čitavog života pričaš i pričat ćeš, samo da si ih pročito, ne znaš ih ni nabrojat. Ja ih sve pročito prije tebe, a ti neš nikad ni pročitat. Ali voli da čuje vamo budalešinu ko je kome šta rekao, ko je kome šta lado, to voli. Nije on baš sad samo rekao nešto, nego je on radio i radi i dalje. Terorizam. Znaš, nije on sad samo nešto izgovorio pa nama smeta i trači tako to. Pa jeste, ali vidim, Ibrahime, u konačnici, takva vrsta pristupa i rada, internet, ona je, hajde da kažemo, eksplozivno uspješna, ali je kratkotrajna, kratkog daha, jer ovi neki brzorasteći krene i još se brže ugasi. A ovo što ti kažeš, nešto normalno, ispravno, ono. Ovo nećemo čitavo gledat, znači neđe do trećine, do pola, jer samo kasnije su srali o nečemu bez veze i to je to. To je na duge staze i to će polučiti dobrim rezultatom, znaš. Slušaj, ja sam stvarno iskren. Znači, svakakav sam bio. Nema kakav nisam bio u životu. Nema kakav nisam bio. Samo nikad Jeste obrisao sline od majicu, materite? nisam bio lopov i lažov. A nema kakav nisam bio. Jeste materite sline od majicu obrisao? Dobrim rezultatom, znaš. Slušaj, ja sam stvarno iskren. Jeste Allaham jednoga slinu, malim prstom vadi. Znači, Eno, zapatrlje i trlje. svakakav sam bio. Ko kolić za paradajza kad u zemlju. Vidi ga. Ima li rude, a? Jel slano? Nema kakav nisam bio u životu. Jesi li je bacio ili si je od majicu obrisao? Nema kakav nisam bio. Samo nikad nisam bio lopov i lažov. A najviše od svega mrzim laž. Dobro, možda i nije slina, nemojte letit pred rudu. Možda nije slina! Ja ne bi smio se kladit, jel slina? Ko hoće slagat, Možda samo pročišćava za novu turu. on hoće jukrat. Ko hoće jukrat, on hoće ljubit. Najviše mrzim laž. Stara izreka. Kaže ministar Ibrahime, kako slatko piješ kavu i ja bi odmah još jednu popio. Ministar rudarstva! Slušaj, ja jesam lud, ali nisam budala. Slušaj, ja kahvu, znači isto Englezi, kad pije čaj u 5:15, mene ne mereš sad ti ponuditi u 11, kažeš Ibro, de pi, ne. Znači ujutro pijem, slušaj, i volim je čejfit, on ti ga guštat. Namirio, odmirio, obavio svoje fiziološke potrebe, sad gledam vamo Turke kako peku, siku, jaja, znaš, orižno meso peku, i tamo mlada sidi, a vamo ja i curca ošla u školu i mi kafenšujemo, evo je druga. I može tamo navečer negdje oko, šta ja znam, oko 6 recimo. A ako je ljeto, onda ono premrak napolju, znaš. Da te pitam nešto, ti malo imaš više iskustva sa ovim TikTokom. Srbe ga i muda, eno ga, treskao se dole. Neku već ja držim live i odjednom mi blokira live bez ikakvog razloga. Moral se izdrpat, kesa. Objašnjenje kao nešto seksualno, nešto tamo vamo. I kaže za 3 dana imaš pravo ponovo. I ja pošaljem žalbu i usvoji mi. Može li biti da može tebi bilo ko tako jednostavno prijaviti? Može. Ti to najbolje treba znati zato što se teroriste okupljaju da prijavljujete. Nema šta njega pitati, to bolje od njega znaš. Pa može, prijavite. Ma može. I onda slušaj, TikTok je stvarno rigorozan i on je opasan. Nemojte biti rigorozan. Meni nekad blokira, evo neku noć kad sam bio s tobom ono pričao. Blokira na 24 sata, znači ne vidim razlog. Ne znam, prije je moglo, recimo, da voziš auto i da lajvaš, sad ne da. Znači, jesi li palio live, odmah te izbaci.
Pa jes, meni je neko već je blokiralo, to u redu, razumiješ? On Ali je ono rigorozan, blokiralo baš TikTok je. bez razloga. Ma TikTok je rigorozan, to je sramota, znači, za sitnicu ja pijem sok, recimo. On meni viće alkohol, međutim čovjek kaže Ibro, ne smije biti plave boje flaša. Znači opasan je TikTok. Ali eto, ja uđem povremeno, slušaj, ne mogu više mi se, da pravo kažem, više mi dosadilo, sad je na TikToku upališ, sve su neki s bradama i oni tumače islam, znaš. Ko si ti da ti tumačiš islam? Što mu uđena? Znaš, ko si ti? Dobro ime pokušavaju nametati te neke standarde, ako je ovo, Ama je, kaže, ako smo ja i ti došli u džamiju, i Hasan, ko će od nas predvoditi namaz? Onaj koji je... ko najbolje zna učiti Kur'an. Pa i nemoj mi ti, on nema tamo 3 razreda škole i on, ovo, i ja mu slušaj, aj što je to? Ali sad vidim i sestre, samo oči vire i ona javno priča o polnom općenju. Ima on jednu takvu kod je Miju Kalif. Vidio, Ibrahime, opasno je kad se pođu pomjerat granice. Jer nažalost, ta islamska dava sahva od 92. na ovamo, koja ta svježa friška, mnogi su negirali su islam stari deda na kojima je islam opstao. Negirali su njihov islam i ovo da bi na kraju došlo do toga do čega je došlo, da bi se počele granice pomjerati, razumiješ ovo. Ko je to od nas, hajde reci Allah, ko je to od nas od 92. na ovamo muslimana, nije da se niko ne nađe uvrijeđen. Ko je to od nas na Allahovom putu dobio šamar? Niko, brate, slobodu uživamo. A mladi muslimani ubijani zbog islama, i on hoće da kaže da oni ne valjaju, a da ih daj. Kaže, Koji je ovo thinking inside the box, brate moj, zapečaćeni, zavareni, nema pomoći. Ministar, ja sam prije snimio dok vozim kamion, a sad više nikako. Čuj. Kaki, znaš, onda mene to pojede. Druga stvar, on ti živi na način da bilo koja situacija isključivo mora i nema drugog načina nego ona isključivo mora da se svede samo i uvijek na to da li je to po islamu. Nema veze šta bilo, uvijek mora na tome da se završi. To je jedini tunelčić kroz koji se može prolaziti. Nema drugog. dođeš vam, meni je stari one baburne, znaš. Stari one džaltare, one ofajle, gdje su tu su? I ona nešto TikToka se, ako se ne TikToka, onda ima ona stara džaltara, funjera, i ona gleda u karte, 500 kojim sa pola špila, 1000 kojim sa špil. Ako nije to, onda slušaj, onda dođe momak lijep, fin, 22-3 godine i on ti rođo, ima crvenu trenerku gdje nema, vidi se da nema ispod gaća. I da izvineš onom stvari, on tandrće, pleše, šizi i ljudi njemu tapkaju i ja gledam 150 ljudi ima. Šta to govori? Pederi! Pederi! Pa dobro, vidi jednu stvar. Ma bježi. Nikada, vidi, moraš da razumiješ, Ibrahime. Nikada se ne treba povoditi za većinu. Aj, pričaj, ko sam ženom nešto vam se konsultujem. Aha, uvijek je znači, oni koji su bili na istini, oni su uvijek bili manjina, i to je tako. Ovo ti je propast, slušaj Ibrahima, slušaj budalu, ovo ti je propast. Ma dobro, da nije ovo, bilo bi nešto drugo, moje Ibrahime. Ma ovo je, slušaj, ne do Bog nikome. Ja, kad sam neki dan čuo da nema istorije u srednjoj školi, meni oči stale. Ma nema istorije u srednjoj školi. Čuj, ne mogu da vjerujem. Eto, ne mogu ni ja vjerovati. A ko je to? Pa to su ovi naši ministri. Ne zna se ko je gori, ali slušaj sad ovo, vidi sad ovo. Sutra svane novi dan. On upali live i priča kako treba reportat legalno i legitimno i poziva sve ljude na to. Ja izignorišem, ne upalim live i ne odgovorim na sve tu. Prekustra opet on ustani, viš da pali po 3. Prekustra opet, znači 1 ili 2 upali. I opet poziva. Ja opet ignorišem, igram PUBG. Opet ćemo kroz mjesec doći ignorisanjem u situaciju gdje će on opet pozivat nas samo ljude i opet će to polako se zahuktavat. Danas 2, sutra 3, prekustra 5. Jer niko ne obraća pažnju. I opet ćemo doći na isto.
On će opet oformiti grupu i opet će slat linkove i opet će reportat. I zato mora, znači, dokle god on live-a, ja moram live-at. Nema. Znači, jedini način je da ti ili prestaneš live-at ovo, ili nađeš neke druge teme o kojima ćeš pričati. Drugačije nećemo stati nikad. Nikad. Jer ja ne mogu nikad stati zato što uvijek postoji ta formula da ćeš ti nastaviti to rad i moći to rad, ako bude se ignorisalo. I eto, znači, ta formula meni ne dopušta da ja ikad dopustim da ti odlajvaš, a ja da ti ne odgovorim. To je nemogući ishod. Znači, moraš ti stati. Ja i da hoću, ne mogu stati. Da, ovo je Kaže da sve, neću, selam, velikom selam, neću. ovo je sve lasta lanet, ja ti kažem. Jer mi se nalazimo u ne znam ja, u situaciji gdje ja neću biti ugašen, a ti to ne možeš podnijeti i prihvatiti. I sad muka traje. Da je ovo sve lasta lanet. Ne do Allah da nestane struje 6 mjeseci. Pa ja ti životom garantujem da te omladnova bacala sa zgrada. Ovo je sve Pa 100%. defektno. Vidiš ti sad ove zime. Ono je izbacilo žensko pupčić, ono je dole, slušaj, svaki muškarčić koji kupi hlače, on hoće da ima u hlačama 5% elastina. Što ti to? I dole čorapčić oni tanki, znaš, pederski, a dokazano, kaže kapa ti, čizma ti glavu čuva, a kapa je kvari. Čizma glavu čuva, šubara i kvari. Kaže ministar, mene kad blokiraju sljedeći put brišem skroz aplikaciju. Kaže, islamska zajednica pravi problem Bošnjacima radi politike. Ima i oni što hrču, a gleda i 200 ljudi. U pravu si, Ibro. E sad, malo nam se ti referiši na ovo. Taj sam ja. Slušaj, ja sam 1-2 noći zna Hasan mi šalje poruku, kaže, u 4 sata vodiš live, mrak, hrkata stoji. Slušaj, 2 noći sam radio eksperimentalno. Znači, hoću legnem i onda upalim live na TikToke i stavim mobitel, on ti ga hendi pod jastuk i zaspi. I live ide, da ja znam dokle ide. Vjeruj da sam znao ima po 15 ljudi u live. Čuo. Jel to normalno? Pa čekaj, ti imaš dosta pratila, evo Hasana da ga zovnemo. Ti imaš dosta pratila. Haso! A imao sam ja balan, pa Kad ćeš Hasu da pubga odigramo koju hoćeš sa mnom odliveat koji live, ha? pa sam bio banovan, imao sam nešto zarade prošle godine, dobre sam imao zarade. Dobro sam prošle godine vjeruj kad sam prošle godine Aleikum selam Hasana. kad sam live, Evo Hasi. vjeruj da sam 50 ljudi ako imam neću držati live. Znači standardno 250-300 ljudi je bilo u live uvijek. Pa gdje je stalo, gdje je zapelo? Pa neću ja, slušaj, sad ti ja kajem. Pričaj ovako o dešavanjima, pričaj o pčelama, pričaj o Beharu, neće nikad slušati. Samo malo upali se, malo budalešina, malo laj. Odmah svi gledaju. Svi lete i to ovce nasu. Ali vidi Ibrahime jednu stvar. Ne treba odmah, čim ti sredina pruži otpor, ne treba odmah dizat ruke. Jer kaže, bolji su oni koji žive među narodom, koji su izliječeni i popravljaju stanje, od onih koji se distanciraju, izoliraju, osame, parafraziram. Razumiješ? Znači, mi trebamo, evo ja, evo ti, evo Hasan, evo nas trojica. Mi trebamo da se trudimo da popravljamo stanje koliko možemo i što možemo. Samo radi Allahovo zadovoljstva da nas Allah nagradi za to. Hoće biti uspjeha, neće, Allah znam. Koji si ti ludak, bolesni, neviđeni. Ma znam, ali ne meraš ti, slušaj, ne meraš ti kaj pogan, bo ja ti kajem pogan. Ja ti kajem, Jes, tata Čaršija, pogan, ne da se ugasit, pogan. Da tebi ugasimo kanal, pa da vidimo, jesi li ti pogan što ne daš kanal svoj? Jel pogan? Majko. Ja sam konj. I volio bi mi konj. Vidi, ja sam sinoć na YouTube držao live. I stavio sam malo provokativan naslov i upalio sam live i čekao, znači dok nije bilo 150 lajkova nisam htio da počnem sa temom. I kada sam krenuo sa temom, ja sam sve te što su čekale, ama nešto dramu, ovo tuširao i pričao sam o Lidlu, Aldiju, Reveu, o cijenama, ovo. Jeste vidjeli, jasno nas izjebao čovjek jučer. Tamo vamo. Znači, uvijek ima neki modus, način kako da se to, kako da se izvede, ali da bude pozitivan odjek, jel? Može se, uvijek se može, Ma joj, da pravo kajem, ne znam, meni je ovo sve zaslužilo, pravo kajem, ja bi najvolio da mi ovo dijete da naraste, da bude svoj čovjek, da mogu da se odmah raspo 3. dan.
Ogadlo mi se, sve mi se ogadlo mi se, ne mogu sam sebe neka gledat, eto. Pa dobro, jest, razumijem, stoji, ali znaš zašto je to? Znaš zašto je? Previše čovjek poklanja pažnje i previše vremena tome i prati sva ta dešavanja i ovo i ono i to je neminovno da to mora na njega... Znao sam da je problem u tom što je čovjek možda nekad ugledao moj klip. Znao sam da je u tom problem, zato oni ne mere gledat sebe. I onda pod hitno trebalo bi mene reporta da čovjeku postane okej, dobro da mu bude. Njegovu psihu, na njegovo stanje. Zato treba reducirati kontrol. Ja Pogast kanale, reducirat. ništa ne platim od tog hejta koji mene tamo nešto plati i napada. Ja apsolutno ništa od toga ne platim. Osim što sagledaš sve jedan detalj i upravo sad si na live-u čitavo vrijeme. I čak, ne samo da si na live-u, nego i uživaš gledajući. Niti me zanima, vjerujem. Apsolutno me ne zanima. Ja furam svoj fazon, radim svoj posao, idemo dalje i to je to. Tvoj fazon je 60 dana da pokušavaš mene izjebat. Akcije, mene ne zanima me uopšte. Pa što pratiš onda sve i reportaš ako te ne zanima? Zaradio na mene, ne zanima me, ima sudnji dan, sve će on to meni donijeti i to višestruko. Nema na sudnjem danu materijalnih stvari. Sudnji dan će se odvijat na mjestu koje nije ograničeno prostorom, vremenom i materijom. I onda ne mogu ti ja donijeti pare. I šta se ja imam sekirat, razumiješ? To je to. Tako da, ne treba se malo obazirati. Ja sam takav i, slušaj, ja se ne mogu promijeniti. Slušaj, prvenstveno neću da se ja volim, ja sam Hasi neki dan govorio, ja volim što narod misli da sam ja budala. No. I da budem ljudima u njihovim očima što najgori, eto. To voli, tako ja volim, da me ljudi gledaju kao najgori. Ozbiljan lik. Hasane, ajde Hasane, progovari ti koji. Ozbiljan lik, nigdje smije na YouTube. Sljedeći live od Dijasporca kako funkcioniše sudnji dan, ali zato što ne prati. Jesi, eto bio si sa mnom. I uopšte neće biti priče o tome kako funkcioniše, nego samo će ponavljati da će se desiti. I ko ne vjeruje, najeboje i tako. Jesi me čuo išta da sam lano ikad? Nije čovjek je bio sastavio, bio s njim. To sad. A vamo kad me gledaš rekao bi, ba bili gori ga u pičku mater bletovina. Kočijaš. Pa kočijaš, u prevodu furman. Znači, ti si malo pravio dramu namjenski da privučeš pažnju i to. Slušaj, pa ja sam ti rekao, znači prvi video ja ću izbaciti, gdje god budaleština, slušaj me, 100.000 je pregleda. Slušaj, ja nemam nikakvog primanja, čak nemam ni dječjeg doplatka. Znači sve ovo što klepim na autometu, od toga je koke nisu nosile 2 mjeseca. Pa te da ti ugasimo kanal da nas 300 reporta pa da te ugasimo. S takim čovjekom sjediš trenutno. Evo sad su mi pošle, kad ti rekao da smo mi pojeli 200 kila hrane za 15 dana, malo se izašla gino, sad više mlada nema hrane, ja gledam. I znači, slušaj, meni ne treba puno. Ja nek uzmijem da pravo koje, 500 eura na mjesec, ja zadovoljan, evo. Ja zadovoljan. Kako, a dijaspora što šalje? Kome? Tebi. Nemoj me paliti, znači, od koga sam god zatražio, a ja sam sirotinja, znači ja ne glumim gospodu, ja ne glumim neku visinu, ja ne imam. Ja prošle godine nisam imao čime vatre naložiti, nisam imao. Evo ja, nemoj mi davat. Ja ti opet kajem. Mogu ti je Hamdija nanijeti šume? Kad ti sam svijet davo, ako ti Allah ne da, džaba ti je. Eto ja nemam, slušaj. A ljudi su hiljada maraka pročardali preko YouTube-a. Evo garantujem ti opet, garantujem ti životom da više na karci ja imam. Čekaj, ali imaš ili nemaš jebe mu sunce? Ja sam više sebi kupio pola kile graha, 2 marke u bingu. Nisam mrkvu sio, jedna mrkvicu, mlada somu napravila, evo grah danas, alhamdulillah, hvala Bogu. Nisam dužan. I nikad nisam bio dužan. I kad nisam imao šta jest, imao sam 1000 maraka za ne daj Bože, za bolesti, za smrt. Kad nisi imao šta jest, imao si 1000 maraka. To prvi put čujem. Slučaja, pod Ponjavom. Znaš šta je Ponjava? Pod Ponjavom sam imao. Ti si, Ibrahime, baš ono starinski odgojen. Pa ja sam starinski odgojen. I kad meni čovjek iz Srebrenika napravio sofru zvanu Sinju, gdje smo mi kod Ica jeli za ono sofru, bilo nas ko mačad. Ajde, kaj ti seljak, to će tu. Ama ja pitije razvlačene neću. Znači mora biti razvijena na sofri. I kad ja sjednem za sofru,
Pa dole ona bošća, ima se sad kupi se 5 maraka, no. Fino metneš bošću, pa metneš siniju, pa metneš času, graha, zadrobiš i jedeš. Kaže, nehigijenski. Nehigijenski. Jeste. A slušaj, ali... hajde ono jedno, kako no ti kažeš? Vama ništa, meni dobro. Vas ništa ne košta, a meni dobro, keševina. To. I a koje si godište, Ibrahim? 72. sam ja. Oj, pa ti si mlađi od mene, čovječ. Jesam, ali me jebalo teletom. Ma 4 godine si mlađi od mene. Ma u nas je otac bio kočijaš tu, ko nas kanđijom, ko volio kupsu. Muška djeca bila, pusti. A ja sam mislio ti si ono sa zezom. I Hasana sramota konverzacije. Hasana je sramota konverzacije, ali Hasanu ipak malo znači što mora meni malo učerat, pa je prisutan. Kad si onaj... Ma šta ti je, balam, slušaj, pa evo ovdje ova livada. Ali vidi, ne treba, vidi, Ibrahime. Što manje stvari iz ličnog privatnog života iznositi u javnost, to je bolje, jer ljudi te onda više cijene. Jer ako puno iznosiš, ima ljudi koji će se recimo s tobom zbližiti, samo iz tog razloga da mu ti nešto ispričaš o sebi što drugi ne znaju, i on jedva čeka prvu priliku da se zakači s tobom da to plasira u javnost. Boli njega briga šta ko misli. Ma znam, ali eto, ja kažem ono, bratski savjet, razumiješ? Ma znam ja, slušaj, evo Haso je vidio crcu. Je li ikad niko vidio na YouTube kod mene ili nekog snimača? Hajde reci. Ne. Je li iko vidio? Hajde reci. Ne. Jesi je ti vidio Haso? Jesi. Nisam na YouTube nikad. 72. godište. Znači ja... Pa neće nikad ni vidjeti. Šta ja sad moram i mamu i babu i ženu i dajđu i punca, ajmo, sve slikam, neću. Slušaj, i ja ovo što budalešim, to je moja osobna lična stvar, a one imaju svoj život i svoj pravac. Razumiješ? Dobro, kad me dolazi Oliver, ja svoju porodcu, obitelj, ne miješamo svoje budalištine i pravi. Ja. Pa ako je u pravu... Kako si... Pa ja, ako je to normalno, što ovaj miješa svoje dijete, svaki video ga potura i printa na papir da je otac bolesnog dijeta, Hasane, što tu manipulaciju potura meni, ne bi jako prokomentarcu, ako se ne miješa porodica u svoje ove budalešćine. Ili ćeš to ti ignorisat pa da se prebacimo samo na ovo moje što ja radim? Aj dobro mislim. Pitam, samo su ljut. Upoznali kako? Mo dršćat odmah. Sad, slušaj, to je moja privatna stvar i tu ne treba turat nos. Ali vidi, znaš šta je problem? Znaš zašto to ne treba? Ima jedan problem, što pojedini youtuberi, oni jedva čekaju, mislim da to radi tiktokeri, ali eto ja govorim o YouTubeu, zato što YouTube više poznaje tu scenu, kako se djeluje to. Pojedini youtuberi spremni su, kad bi mogao ikako ujutru, kad izvršiš ono što kažeš fiziološku nuždu, onda mora ikako ispod telefon da uslika ono govno tvoje i da ga objavi. Kako si došao do tog zaključka? Samo zato što ti ja ne dam biti terorista i ne dam ti da mi gasiš kanal, ti misliš da mene interesuje tvoje govno. A čim njegovo nešto dadneš, pipneš, on plaće ko ona stvar. Misliš čim reportaš kanal po godinu sa vehabiješinama svojim poderanim? Jel to misliš kad dadneš nešto njegovo? I leti, trči, tuži, žali se, znaš ovo, prijeti. Zamisli jebo mater, ti mene fake report o YouTube-u i ja se žalim. Zamisli jebo mater umjesto da pustim da ti pročepiš jeboti mater glupu. To ću ja uraditi u live-u, posrat se. Snimit ću. To ću ja priču napraviti, posrajem se i sto medit. I meni pošalji da ja vidim da mi začela, daj meni pošalji. Kad se pošalji meni pošalji da ja to sagledam, jel to govno dobro. Obavezno meni pošalji, pošto imam puno subscribera, pa meni bi trebao poslati. No, i sto medit i onda ću snimiti. Da voli da kak, prirod. Samo da znate oba dvojica da smo trenutno vjerovatno predmet bar 1-2 live-a. Zamisli jebo mater, ti se ubaciš da budeš predmet nečijeg live-a i onda postaneš predmet nečijeg live-a. Jebo majku, kakav je život čudan. Ma nema veze, šta? Oj Bože, šta ja sada radim da strahujem? Ne moraš ti si ne strahovat ni od kog. Samo uživaj u životu. Evo meni vama dolaze neke poruke, ali ne mogu u javnost, ja sam to ograničio. Sve je normalna priča. Niko se ne dira, niko se ne behozuri, niko se ne vrijeđa. I to je muhabet.
Muhammed. Ma ne volim ja nikoga lično spominjati iz bojazni od Allaha, ne radi ljudi. Kako Ibrahim kaže, ono Ibrahime za sve dok ti ne dođem na vrata. Slušaj. Ma jaba, slušaj me. Eto vakav, eto nakav, slušaj. Sve dok ti ne dođem na vrata, zatraži komad hljeba. Za tebe sam gospodin i oslovljavaj me sa vi. Jest, ali ako mi dođeš na vrata, oduzet komad hljeba, oslovljavat ću te sa govno i jebat ću ti mater usta. Kao što, na primjer, ovaj terorista radi, znaš. A kad ovo što si rekao, to ja. A međutim, kad je situacija kontra, mora biti kontra reakcija i efekat. Ma ja, normalno. Ja sam godina i godina sprdio, slušaj. Nikada nisam nikome ostao dužan, ni sam kad kredit poteže. Meni to ne treba. Meni to ne treba. A ti to ne mereš ni dobiti zato što moraš imati stalna primanja da bi ga imao otkle vraćat. Znači, nije pitanje da li to tebi treba, nego da li ti uopšte možeš to. Ne treba ni meni najnoviji CLS. Ne treba mi. Ne sviđam se kako su zadnja svjetla uradili, pa neću uzeti. Normalno. Meni to ne treba. Ba eto, ne mere se stvarati ako nema kredita. Da Bog da nikad ne ostvario. Eto, nikad. Evo, ja sam čovjek kad ti imao gore. Čovjek ima 12 soba, leži na parama. Jer koji su više majstor prodali soba ni ti, kaj jesu. No, što će toliko? Što će to? Ali eto, ljudi vole to, da narod vidi, no. Pa jest. Šta mene briga, ja... Te bolam, vjerujem, pa preko 70% Nijemaca su postana, čovječe. I njih to uopšte ne sekira, bala. Ma daj ba. Njih to uopšte ne sekira. Ja imam svoj život, ja sam ti rekao, ja ni kome idem, niti ko dolazi. Što ćeš mi ti sutra, ako će mene glava od tebe zaboliti, da ti hoćeš reći kako je bilo, ali ti od muhe meni da stvoriš. Ovaj će ti sve reći kako je bilo, sam se druži sa njim. I ne treba, što? Pa jest, ima. Izvini, halali, hajmo naberi. Naberi. Pa eto da se družimo. Pa mogu se ja družiti u autobusu i na stanciji, i u bingu, i u čaršiji. Slušaj, ja sam 2 km od grada. Kad nemam ništa, opremaj se, hajmo u grad na kafu, hajmo na Smetove na kafu, hajmo gore u izlog na ribu. Riba bila 8 maraka, sve 12 porcija ribe, vrhunska, nema alkohola, nema budalećina, nema gubara, lijepo jezero, znaju me oni ljudi. Ma ljepota, ništa, Ibrahime, kad dođemo dolje, kad dolje dođem, na tu ribu, kako se zove, Džetov reče, da me vodiš, a neko će, da me vodiš, a neko će plata, ako Bog da. I da napravimo video o tome, Ma lijepo, fino, ljepota, meni dolazio čovjek iz Hrvatske, ja ga odveo i čovjek kao se Ibretom Ibreti, kaže šta je ovo za ovo ima u Bosni? Javila bi seka, moram ići odmah lično upraviti i morat ćemo nasuđevati lično. Dobro. Dovde su se izaseravali i to je to. Toliko o današnjim, znači, idiotizmima. Sad ćemo ovako naći tsunamija, a čitati. Ladies and gentlemen, please welcome to the Legend of Tonight. Sve činilo se lako, a završilo se tako, što najteže. Ti sve si mi bila, a duga kao sila, mi oči zaveže. Ko slepac sam bio, čak nisam se ni krio, a ti sve si trpela. To mi bilo malo dok sam spavao, da ne odbrojavao uz nju bezvrednu. Što me nisi bomba naznela, tašine mi ne odnela, kao tvoje ruke nisam živ i da nisam za sve kriv. Što me nisi manje volela, sa najboljim drugom valjala, pa da nisam za sve kriv, da si živa i da sam živ. Nećeš više donirat, majčin sine. Diskonektovo sam PayPal, ne merete više svirat što ste svirali. There are no... Pripade me jebote, reko neću moći pročitati bez PayPala. Hajmo sad polako, s Božijom pomoći. Čekaj, puno sam ovo, no. Juki Lučić, 5 CHF-a, brate moj, nema spavanja, probaj jednom crni radler od Osječkog. Nema to u nas ima samo jedan. Enut 303, hvala ti na članstvu. Esko San 2 eura, Esko San član 6 mjeseci. Jirem 5 maraka, Daniel Trišić 2 marke, Sanja Adamović 10 eura, Nedžad 2 marke, Artstyle 6 eura, Krmpo 5 eura, Artstyle 2,5 eura, Admir S 20 eura, Admir S 30 eura, Valt Boy 20 članstava, mislio sam jebote da je neko drugi, ono Valt Boy. Karada 10 mjeseci član, Aldin Sefić 2 eura,
Amar Jusić 2 marke, Cranberry $10, Beduin postao član, Not Real Optimus 16 mjeseci član, Sako Toxo postao premium član, Mirso 7 mjeseci član, Tajni agent Tabiha premium član, Shadow Realm 47% član, Marin 92% član, Damir Ostraković 1 eur, Oštraković, Amir B 1 eur, MJKC 5 eura, Amir B 5 eura, MJKC 3 eura, Huda Kompani Nadarević 2 eura, pozdrav iz Bihaća, zmajevi su uz tebe. Izvinite. Doma poklonio 5 članstava. RJD1 poklonio 5 članstava. U stvari nije, ovo je prije 14 dana, jel? Čekaj. Šta ja čitam, jebote dan? Ja sam otišao neđe, pa ovo nisu sad donacije. WTF? WTF is this? YouTube Super Chat Members. Gdje je ovdje? Čekaj, imam ja to vam, samo da skontam gdje je. Tipping. Evo ga ovdje, tip history. Evo ovdje. Evo viš, 63.000 onih eura ima samo kroz Streamlabs. A viče, neće ljudi da doniraju. Gdje neće 63.110 eura? Kako neće? Dokle sam dol došao? Počekaj, nije ni ovo. Novembar 8. Super chat. Hej, ne seri da je razdvojeno, super. Top. Ništa, haj super chatove ćemo. Juki Lučić, ovo sam pročitao. Art Style, DJ Azrim, do njega sam došao. Kod Valt Boja je nastao nesporazum. DJ Azrim 2 marke, Alem 2 marke, Sigma, Bjorn 2 marke, Tajni agent, nije 2 marke, 2 eura, Tajni agent Tabiha 2 eura, Aldin Sejć 5 eura, Beduin 5 maraka, Aldin Sejć 2 eura, Antonio Jumper 2 eura, Sataraš 2 marke, Black Stena $10, Baletanka 5 eura, Leonardo Kljajić 5 eura, Sataraš 2 marke, Seikoni 20 maraka, 2 eura Hsanero, Art Style 6 eura, Leonardo Kraljić 2 eura, Billy Ribic 5 maraka, Sataraš 20 maraka, Antonio Jumper 2 eura, Barak 5 maraka, Made of Love 13 5 CHF-a, Art Style 2,5 eura, Dena Verse 2 eura, Mr. Unique 10 eura, Amira Gia 5 CHF-a, Art Style 6 eura, Hsanero 2 eura, MJKC 5 maraka, Jiren, jesam se u praksu svičat mozak s valute na valutu čitajući. Jiren 20 maraka, Abi 10 maraka, Alan Puljević 10 maraka, BC 10 maraka, MJKC 5 maraka, Danica Mitrović CHF 20, Samrica 5 maraka, Marin 92 10 eura, Tanović 10.000 eura, Amar Tribuna 2 eura, Marin 92 10 eura, Mili 12 eura, Edina Skajzoje 5 eura, Tanović opet 10.000 ovih dolara, Netko iz komisije 5 eura, Hadis Kadić 5 maraka, Hsanerko 2 eura, Edina Skajzoje 5 eura, Samrica 10 maraka, Neko iz komisije 5 eura, Emina Bećirović 5 eura, Edina Skajzoje 5 eura, Dino Kapić Fricov 6 eura, Dena Verse 5 eura, Hsanerko 5 eura, Jure 5 eura, Sead Pezirović 15 maraka, Marin 92 20 eura, Marko Petrović 6 eura, Goran Jelić 5 maraka, Perišić $100, Perišić $100, Mr. Unique 5 eura, Marko Petrović 6 eura, Miroslav Galić 27 sekularnih, Cvijet 10 eura, Tomica i prijatelj 12 eura, Dena Verse 5 eura, Marin 92 50 eura, Goran Jelić 2 marke, Jure 10 eura, Antonio 2 eura, Mili 12 eura, Perišić $100 opet, Dino Kapić Fricov 12 eura, Dena Verse 5 eura, Marin 92 20 eura, Marko Petrović 12 eura, Marin 92 50 eura, Marko Petrović 12 eura, Marin 92 20 eura, Dino Kaprić Fricov 12 eura, Amar Jusić 20 maraka, nije 20 maraka, 2 marke, Sprodz 5 eura, Sprodz 2 eura, Nuka 2 marke, Nuka 2 marke, Mungos 2 eura, Goran Jelić 2 marke, Edina Babić Smajić 2 eura, ovo je već novembar 7. Jučer me ščini. Jako je. To bi bilo to, sve lažno, sve, znači sve fake, sve, ništa se nije desilo. Thank you.
very, very fucking much for watching and thank you for 1,8 hilj km i tam fali 300 maraka. Jebi ga sad fali. Zabroju se. Ne znam to objasniti. Ne znam to objasniti. A znam vam sovati, prijetiti i ići na kuće, ali ne znam objasniti gdje je 1000 maraka. Jebim li ti mamicu lopovsku. Thank you guys for 1800 maraka i tam 300 eura od sad uzeti licencu, instalirati začas software 1 i šaka pod glavu. Haj, laka noć i uživajte. See you tomorrow. Bye.